हरे कृष्ण। हामीलाई प्रत्यक्ष प्रसारणबाट सुनिराख्नुभएका सम्पूर्ण भक्तहरूलाई र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण भक्तहरूलाई हामी श्री श्री राधा गोविन्द हरि गौनिताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आज हामी विशेष दिनमा रहेका छौँ। आज त्यो विशेष दिन हो श्रद्धेय पत्री प्रभुजीको 51औं जन्मोत्सव र हामी आजको दिवसभरिको कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछौँ। तपाईहरू लाइभ मार्फत फेसबुक र युट्युबमा हामीसँग जोड्न सकिने हुनेछ। अब हामी हजुरहरूलाई श्रीमद् भागवतम कक्षातर्फ डोराउनेछौँ। त्यसपश्चात श्रद्धेय पत्री प्रभुजीको जीवनमा आधारित एउटा विशेष घटनासँग जोडिएको हामी साङ्गीतिक प्रस्तुतिहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यो प्रस्तुति रहनेछ श्रद्धेय सहस्रनाम प्रभुजी र ब्रह्मचारी प्रभुजीहरूको तर्फबाट। अब हामी श्रीमद् भागवततर्फ तपाईहरूलाई लिएर जाँदैछौँ। श्रद्धेय पत्री प्रभुजीको तर्फबाट तपाईहरू सुन्न सक्नुहुनेछ श्रीमद् भागवतम कक्षा। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभा गिरिवारधारी, गोपी जनवल्लभा गिरिवारधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hey Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare Hare Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jai Sachinandana Jai Sachinandana Jai Sachinandana Jai Sachinandana Jai Sachinandana Jai Sachinandana Hey Jai Sachinandana Gaura Hari Hey Nityānanda Pranadana Nityānanda Pranadana Nityānanda Pranadana Nityānanda Pranadana Hey Nityānanda Pranadana Gaura Hari Hey Gadadhara Mohana Gadadhara Mohana Gadadhara Mohana Gadadhara Mohana Hey Gadadhara Mohana Gaura Hari
Hey, Sachi Mata Nandana, Sachi Mata Nandana. Hey, Sachi Mata Nandana, Sachi Mata Nandana. Sachi Mata Nandana Gaura Hari. Patita Pavana, Patita Pavana. Hey, Patita Pavana, Patita Pavana. Hey, Patita Pavana Gaura Hari. Hey, Patita Pavana Gaura Hari. Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa. Gauranga. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Hare Kṛṣṇa. Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Hare Kṛṣṇa. Krishna Krishna Krishna. Hey, Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa. Nityānanda. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa. Krishna Krishna. Hare Rama, Hare Rama. Gauranga. Hey, Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa. Hey, Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Kṛṣṇa, Krishna Krishna. Hey, Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Hare Kṛṣṇa. Jaya Prabhupada. Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol.
यस्तो लाग्छ और 1 घण्टा कीर्तन गर्दै 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 पुरा दिन कीर्तन कीर्तनीय सदा हरि शिल प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य आष्टोत्तरस्थ शिष्यमत त्रिदंडी गोस्वामी अभय चरणविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरस्थ शिष्यमत त्रिदंडी गोस्वामी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय Oh glories to the assembled devotees, oh glories to the assembled devotees, oh glories to the assembled devotees. Jai Shri Shri Guru Gauranga, Jai Srila Prabhupada ki. So shall we speak in English? Translate? You want to translate? You can just. Jai Jai Śrī Caitanya, Jai Nityānanda, Jai Advaita Chandra, Jai Gaura Bhakta Vrinda, Jai Jai Śrī Caitanya, Jai Nityānanda, Jai Advaita Chandra, Jai Gaura Bhakta Vrinda, Jai Jai Śrī Caitanya, Jai Nityānanda, Jai Jai Śrī Caitanya, Jai Nityānanda, Jai Advaita Chandra, Jai Gaura Bhakta Vrinda. So today we will read from Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 16, text number 64. आज हामीहरू अध्ययन गर्दैछौँ श्री चैतन्य चरितामृत मध्यलीला अध्याय 16 श्लोक संख्या 64। प्रतिवर्षा नीलाचले तुमी ना आसीबा गौड़ राही मोरा इच्छा सफला करीबा। प्रतिवर्ष नीलाचले तुमी ना आसीबा गौड़ रही मोर इच्छा सफल करीबा। प्रतिवर्ष नीलाचले तुमी ना आसीबा गौड़े रानी मोरा इच्छा सफला करीबा। प्रतिवर्ष नीलाचले तुमी ना आसीबा गौड़े रही मोर इच्छा सफल करीबा। प्रतिवर्ष नीलाचले तुमी ना आसीबा गौड़े रही मोर इच्छा सफल करीबा। प्रतिवर्ष नीलाचले नासीबा गौड़े रही सफल करीबा। प्रतिवर्ष नीलाचले तुमी ना आसीबा गौड़े रही मोर इच्छा सफल करीबा। Mataji, please. नीलाचले तुमी ना आसीबा गौड़े रही मोर इच्छा सफल करीबा। प्रतिवर्षा every year. नीलाचले जगन्नाथ पुरीमा तुमी तिमी नासीबा do not come नाउ गौड़े राही staying in Bengal बंगालमा रहेर मोरा इच्छा my desire मेरो इच्छा सफला करीबा make successful पूरा गर्नु। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Do not come to Jagannātha Purī every year, but stay in Bengal and fulfill my desire. प्रत्येक वर्ष जगन्नाथ पुरीमा नआउनु
अपितु बङ्गालमा रहेर मेरो इच्छा पूरा गर्नु। Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupada ki jai. The mission of Śrī Caitanya Mahāprabhu is to spread the only medicine effective in this fallen age of Kali, the chanting of the Hare Kṛṣṇa mahā-mantra. श्री चैतन्य महाप्रभुको सन्देश छ कि यस पतित कलियुगमा एकमात्र प्रभावी औषधि हरे कृष्ण महामन्त्रको कीर्तनको प्रसार गरियोस्। Following the orders of his mother, Śrī Caitanya Mahāprabhu was residing in Jagannātha Purī and the devotees were coming to see him. उहाँ आफ्नो माताको आदेश अनुसार जगन्नाथपुरीमा बसिराख्नु भएको थियो र भक्तगण उहाँको दर्शन गर्नका लागि आउने गर्नुहुन्थ्यो। However, the Lord felt that this message must be spread very elaborately in Bengal, and in his absence there was not a second person capable of doing it. फेरि पनि श्री चैतन्य महाप्रभुले सोच्नुभयो कि यस सन्देशलाई पुरा बङ्गालमा राम्रोसँग प्रचार गर्नुपर्दछ, किनकि उहाँको अनुपस्थितिमा यस कार्यलाई सम्पन्न गर्नेवाला अरू कुनै व्यक्ति थिएनन्। Consequently, the Lord requested Nityānanda Prabhu to stay there and broadcast the message of Krishna consciousness. त्यसैले महाप्रभुले नित्यानन्द प्रभुसँग अनुरोध गर्नुभयो कि उहाँ त्यहाँ बसेर कृष्ण भावनामृतको सन्देशको प्रचार गर्नुहोस्। The Lord also entrusted a similar preaching responsibility to Rūpa Gosvāmī and Sanātana Gosvāmī. महाप्रभुले यस्तै प्रचार कार्यको उत्तरदायित्व रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामीलाई पनि दिनुभएको थियो। Nityānanda Prabhu was requested not to come every year to Jagannātha Purī, although seeing Lord Jagannātha greatly benefits everyone. त्यसैले नित्यानन्द प्रभुसँग अनुरोध गरिएको थियो कि प्रत्येक वर्ष जगन्नाथपुरी नआउनुहोस्, यद्यपि जगन्नाथजीको दर्शनले प्रत्येक भक्तलाई अत्यन्त लाभ पुग्ने गर्दछ। Does this mean that the Lord was refusing Nityānanda Prabhu a fortunate opportunity? त्यसो भने यसको अर्थ के महाप्रभुले नित्यानन्द प्रभुलाई यो सुअवसरबाट वञ्चित राख्न खोज्नु भएको हो त? No. होइन। One who is a faithful servant of Śrī Caitanya Mahāprabhu must execute his order, even if one has to sacrifice going to Jagannātha Purī to see Lord Jagannātha there. जसले श्री चैतन्य महाप्रभुको आज्ञाकारी दास हो, उसलाई उहाँको आदेशको पालन गर्नु पर्दछ, यद्यपि उसले जगन्नाथपुरी गएर जगन्नाथजीको दर्शनबाट वञ्चितै किन हुन नपरोस्। In other words, it is a greater fortune to carry out the Śrī Caitanya Mahāprabhu's order than to satisfy one's senses by seeing Lord Jagannātha. अर्को शब्दमा श्री चैतन्य महाप्रभुको आदेश पालन गर्नु भगवान जगन्नाथको दर्शन गरेर आफ्नो इन्द्रियहरूलाई तुष्ट गर्नु भन्दा पनि अझै ठूलो सौभाग्य हो। ध्यानले सुन्नु न। Preaching Caitanya Mahaprabhu's cult throughout the world is more important than staying in Vrindavan and in Jagannātha Purī for one's own personal satisfaction. विश्वभरिमा श्री चैतन्य महाप्रभुको सम्प्रदायको प्रचार गर्नु आफ्नो इन्द्रिय तृप्तिका लागि वृन्दावन या जगन्नाथपुरीमा बस्नुको अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण छ। Spreading Krishna consciousness is Śrī Caitanya Mahaprabhu's mission. Therefore, his sincere devotees must carry out his desire. कृष्ण भावनामृतको प्रसार गर्नु श्री चैतन्य महाप्रभुको कार्य हो, अतएव उहाँका निष्ठावान भक्तहरूले उहाँको इच्छा पूरा गर्नु पर्दछ। पृथ्वीते अचेयता नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होबे मोरा नामा। Antyakanda 4:126. The devotees of Lord Chaitanya must preach Krishna consciousness in every village and town in the world. श्री चैतन्य महाप्रभुका भक्तहरूले विश्वका नगर नगर तथा ग्राम ग्राममा कृष्ण भावनामृतको प्रचार गर्नु पर्दछ। That will satisfy the Lord. यसैले महाप्रभु तुष्ट हुनुहुनेछ। It is not that one should act whimsically for his own personal satisfaction. आफ्नो निजी तृप्तिका लागि मनमानी ढंगले कार्य गर्ने आवश्यकता छैन। This order comes down through the parampara system, and the spiritual master presents these orders to the disciples so that he can spread the message of Śrī Caitanya Mahāprabhu.
यो आदेश परम्पराबाट प्राप्त हुन्छ र गुरुले यस आदेशलाई शिष्यको समक्ष प्रस्तुत गर्नुहुन्छ जसबाट ऊ श्री चैतन्य महाप्रभुको सन्देशको प्रसार गर्न सकोस्। It is the duty of every disciple to carry out the order of the bona fide spiritual master and spread Lord Chaitanya message all over the Nepal, all over the world. प्रत्येक शिष्यको कर्तव्य हो कि उसले आफ्नो प्रामाणिक गुरुको आदेश पालन गरोस् र श्री चैतन्य महाप्रभुको सन्देशलाई सारा विश्वमा प्रसारित गरोस्। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजतं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदं सहगण ललित श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कंठ राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायतक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारौ। कलह कलैर्बलिन इन्द्रियवैरिवर्गः श्रीभक्तिमार्गैः कन्तककोटिरुद्धः। हः क्वयामि विकलः किमहं करोमि चैतन्यचन्द्र यदि नद्यकृपं करोसि। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन कला पथुञ्जनिव्राजित सद्भक्तावलिहंसचक्रमधुपाश्रेणी विहारस्पदम्। कर्णानन्दिकला ध्वनिर्वहतु मे जीवामरुप्राङ्गणे श्रीचैतन्यदयानिधे तव लसल्लीलाशुरस्वर्धुनि। श्री चैतन्य प्रभुं वन्दे बलोपियतनुग्रहत्तरेन्न नामता ग्राहाव्यक्तं सिद्धन्तसागरं। मुखं करोति वाचालं फल्गुं लङ्घयते गिरिं तत्कृपतमहं वन्दे श्रीगुरुन् दीनतारिणे। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। First of all, I would like to ask blessings. सबैबाट आशीर्वाद लिन चाहन्छु र भक्तहरूलाई धन्यवाद प्रणाम गर्न चाहन्छु जो मलाई पनि यस्तो मौका दिएको छ। Saturday मैले भनेको Saturday, very sad day, किनकि हामीहरू यो संसारमा पनि आयौँ। I saw nowadays people, yesterday somebody showed me somebody jumped from the space. हिजो मैले हेरिरहेको थिएँ कोही व्यक्ति चाहिँ हावाबाट हाम फाल्नु भएको थियो। Just from the Sputnik, he jumped with the parachute and landed in America. उहाँ चाहिँ हाम फाल्नु भयो र प्यारासुटको साथमा र अमेरिकामा उहाँ अवतरण गर्नुभयो। Another man jumped without parachute र अर्को एउटा व्यक्ति पनि प्यारासुट बिना हाम फाले and landed in the net. र ऊ चाहिँ एउटा जालीमा अड्किए। So similarly, we jumped from spiritual world and end up in the net of Maya. Here, no parachute. त्यस्तै गरी हामी पनि आध्यात्मिक जगतबाट हाम फालेका छौं र यो संसारको जालोमा फसेका छौं। In this material world, people only teaching and making records how to fall down. यस संसारमा व्यक्तिहरू चाहिँ कसरी पतन हुन सक्छ भन्ने कुराको मात्रै कीर्तिमान खडा गर्दैछन्। Habu dubu dubu bhai, and they drowning in this ocean of mrityu samsara vartmani, all this ocean. र उनीहरू यस संसार सागरमा डुबिरहेका छन्। So, but Caitanya Mahaprabhu came to deliver us from this ocean.
तर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हामीलाई यस सागरबाट उद्धार गर्नका लागि आउनुभएको हो. And he came to deliver us from this ocean and to drown us in another ocean of nectar. उहाँ हामीहरूलाई यो संसारको सागरबाट उद्धार गरेर अर्को अमृतको सागरमा डुबाउन लाँदै हुनुहुन्छ. And those who don't want to drown in that ocean of Amrit, र जो व्यक्तिहरू त्यो अमृतको सागरमा डुब्न चाहँदैनन्, Lord Chaitanya and Nityananda, they rowing the boat, and they coming to that person who doesn't want to drown, and they jabardasti drowning them there in that ocean of nectar. र जो व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो अमृतको सागरमा डुब्न चाहँदैनन्, श्री चैतन्य महाप्रभु र नित्यानन्द प्रभु चाहिँ डुङ्गा चलाएर आउनुहुन्छ र जो व्यक्ति नचाहने व्यक्तिलाई पनि जबरजस्ती त्यो अमृतको सागरमा डुबाइदिनुहुन्छ. And nobody can do anything about it. Everybody is inundation. र कसैले केही पनि गर्न सक्दैन, सबैलाई पूर्ण रूपले आप्लावित गरिदिन्छन्. Like nowadays we have so much rain coming, right? And in Tarai, so many people drowning. जस्तो कि आजकल कति धेरै वर्षा भइरहेको छ र तराईमा कति व्यक्तिहरू चाहिँ डुबिरहेका छन्. So similarly, this inundation of Sankirtan movement will drown in the nectar all world. त्यस्तै गरी यो कृष्ण भावनामृतको बाढीले सारा विश्वलाई डुबाइदिनेछ. But how is it going to happen? तर यो कसरी हुन सक्छ? It will not happen automatically. It will not happen automatically. यो आफै हुनेवाला छैन. It's only possible when there is Krishna's mercy. त्यो तब मात्र सम्भव छ जब कृष्णको कृपा हुन्छ. Therefore, the mission of human life is to please Krishna. Samsiddhi haritoshanam. तसर्थ मनुष्य जीवनको लाभ भगवान श्री कृष्णलाई प्रसन्नता दिलाउनु हो. Very difficult to please Krishna because Krishna is not very cheap. कृष्णलाई प्रसन्न बनाउन धेरै गाह्रो छ किनकि कृष्ण त्यति सस्तो हुनुहुन्न. Therefore, Krishna, before you want to please boss, first he will send his representative. कुनै मालिकलाई प्रसन्न बनाउनु भन्दा पहिला उसको प्रतिनिधित्वलाई पठाउने गरिन्छ. As Prabhupada said, love me, love my dog. जस्तो प्रभुपादले भन्नुहुन्थ्यो, मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ नि मेरो कुकुरलाई पनि प्रेम गर्नुपर्छ. So similarly, that's why we have manifestation of spiritual master, Sakshat Haritvina Samastra Shastra. All Shastra says that spiritual master, as an ambassador of country, he is representative of spiritual world. त्यस्तै गुरु पनि भगवानको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भनेर सम्पूर्ण शास्त्रहरूले घोषणा गरेका छन्. And we can get Krishna only through the representative of Krishna, through whom spiritual energy flows. र हामीहरूले कृष्णलाई केवल कृष्णको प्रतिनिधिको माध्यमबाट पाउन सक्छौँ जसको माध्यमबाट सम्पूर्ण कृष्णको कृपा सञ्चारित हुने गर्दछ. And by such a, like you can get the visa to any country through the ambassador only. जस्तो कि जुन कुनै देशको हामीहरूलाई भिजा चाहिएको छ भनेदेखि त्यसको राजदूतबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ. So it's very interesting in the very next shloka, Srila Prabhupada gives very, very powerful comments also. र अत्यन्त रोचक छ कि यसपछिको अर्को श्लोकमा श्रील प्रभुपादले अत्यन्त दृढ तात्पर्य प्रस्तुत गर्नु भएको छ. Let us read it. It's very, very important. Actually, we have to understand the essence of all spiritual process. वास्तवमा सम्पूर्ण आध्यात्मिक कार्यको सार तत्त्व यसमा छ. We can become super pakka Hindus. We can speak Sanskrit, put nice tika and do professional arati, but it will not actually take us back to Godhead. हामीहरूले चाहिँ एकदम संस्कृतको अध्ययन गर्न सक्छौँ, एकदम सुन्दर तिलक लगाउन सक्छौँ, पक्का पूजा गर्न सक्छौँ, तर यसले हामीलाई भगवानको धाममा लिएर जाँदैन. Unless we will be able to understand the heart of the Lord and spiritual master. जबसम्म हामीले गुरु र भगवानको हृदयलाई बुझ्न सक्दैनौँ. So Caitanya Mahāprabhu, Śrī Krishna Caitanya, Radha Krishna nahi anya. Krishna Caitanya Mahāprabhu, same Radha and Krishna who came in Kali Yuga, and he himself expresses his desire. र भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्णको मिलित अवतार हुनुहुन्छ र उहाँ स्वयंले आफ्नो इच्छालाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ. And what is that icchā? He said, he is sending Nityānanda Prabhu to Bengal to preach. उहाँले नित्यानन्द प्रभुलाई बङ्गालमा प्रचार गर्नका लागि पठाउँदै हुनुहुन्छ. And what Nityānanda Prabhu did, he was saving left and right all fallen souls there. र नित्यानन्द प्रभुले दायाँ बायाँ सबै पतित जीवात्माहरूको उद्धार गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ. So Prabhupada explains about Jagai Madhya incident when Madhya hit Nityananda in the head and blood came out.
र श्रील प्रभुपादले जगाई मदाई घटनाको बारेमा वर्णन गर्नुहुन्छ र जब मदाईले घैँटोले नित्यानन्द प्रभुको टाउको फुटालिदिए र त्यहाँबाट रगतको वर्षा भइरहेको थियो. Like Srila Prabhupada in one lecture, he said, can you imagine, I am sitting giving lecture, Prabhupada saying. श्रील प्रभुपादले एउटा प्रवचन भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सोच्न सक्नुहुन्छ म यहाँ बसेर प्रवचन गर्दैछु. And some dacoits, atankavadis, terrorists, they entering the temple room, attacking me and trying to kill me, put knife and kill me. आतंकवादीहरू आएर चाहिँ भित्र प्रवेश गरेर मलाई चाहिँ मार्ने प्रयास गर्दैछन्, मेरो घाँटीमा चक्कु राख्दैछन्. And all of you will be sitting and just watching, doing nothing. अनि तपाईँहरू सबैजना बसेर हेरिराख्नुहुन्छ, केही गर्नुहुन्न. Is it not surprising? आश्चर्यको कुरा होइन र? Prabhupada said. प्रभुपादले भन्नुभयो. यो ठुलो आश्चर्य हुन्छ नि. Somebody trying to kill your guru and you just simply chupchap watching. कसैले तपाईँको गुरुलाई मार्ने प्रयास गरिरहेको छ अनि तपाईँ चाहिँ चुपचाप बसेर हेरिराख्नु भएको छ. So similarly, Nityānanda Prabhu, he is Adi Guru. He is Nityānanda Balarama Holy Nitai. So he is a guru. He goes to some very dangerous places to deliver fallen souls. त्यस्तै नित्यानन्द प्रभु पनि आदि गुरु हुनुहुन्छ. उहाँ खतरनाक ठाउँमा गएर पनि बद्ध जीवात्माहरूलाई उद्धार गर्नुहुन्छ. Out of compassion, not to be published in Kantipuram news as a great hero of country. No, he doesn't want anything. Out of compassion, he wants to help these foolish people. कुनै कान्तिपुरको पत्रिकामा छापिनको लागि होइन कि बरु करुणावश उहाँ ती जीवहरूको उद्धार गर्नको लागि जानुभएको छ त्यहाँ. And he was bleeding because he was attacked by the terrorists. र उहाँ चाहिँ रगत मुचेल हुनुभएको छ किनकि ती आतंकवादीहरूले उहाँलाई प्रहार गरेका छन्. This terrorist is nothing. Nowadays terrorists, it is explained that Jagai Madhai, they were so dangerous that by seeing them, they did everything possible, mischief in whatever possible. Killing, murdering, burning houses, raping, whatnot, everything. अहिलेको आतंकवादीहरू त केही पनि होइन. यहाँ वर्णन छ कि जगाई मदाले नगरेको पाप भन्ने कुनै पनि थिएन. उहाँहरूले चाहिँ मान्छेलाई हत्या गर्ने, किडन्यापिङ गर्ने, रेप गर्ने, यस्तो किसिमका अनेक किसिमका पापहरू गर्ने गर्दथे. Still Nityānanda Prabhu, he went to deliver them. तर पनि नित्यानन्द प्रभु उहाँहरूलाई चाहिँ उद्धार गर्नलाई जानुभयो. Even Haridas Thakur was thinking, a madman, it's crazy guy, where is he going? यतिसम्म कि हरिदास ठाकुरले पनि सोच्नुभयो कि यो पागल व्यक्ति त किन यहाँ गइराख्नु भएको छ. And Caitanya Mahāprabhu got the news and he became so angry. He came and called his chakra and chakra appeared to kill this Jagai Madhai. र श्री चैतन्य महाप्रभुले यो खबर सुन्ने बित्तिकै यति क्रुद्ध हुनुभयो, तुरुन्तै त्यस ठाउँमा जानुभयो र आफ्नो चक्र निकाल्नुभयो तिनीहरूलाई मार्नको लागि. So Nityānanda Prabhu was so kind. तर नित्यानन्द प्रभु यति दयालु हुनुहुन्थ्यो. Prabhupada writes, he was so kind that he not only saved them from death but elevated them to transcendental position. श्रील प्रभुपाद लेख्नुहुन्छ कि नित्यानन्द प्रभु यति दयालु हुनुहुन्थ्यो कि न केवल उहाँले उनीहरूलाई मृत्युबाट बचाउनु भयो, अपितु उनीहरूलाई दिव्य पद पनि दिलाउनु भयो. Can you imagine? Thus, what was not possible for Caitanya Mahāprabhu was carried out by Nityānanda Prabhu. अत जुन चिज श्री चैतन्य महाप्रभुद्वारा सम्भव हुन सकेको थिएन त्यसलाई नित्यानन्द प्रभुले गरेर देखाउनु भयो. What is an extent of the mercy? What is that extent? यो कृपाको सीमा कतिसम्म छ? For example, if some atankavadis, they taking some bomb and trying to attack the parliament. जस्तो कि कुनै आतंकवादीहरूले चाहिँ बम लिएर चाहिँ त्यो संसद भवन उडाउन आटे. In mask, they coming with a bomb, very dangerous weapons, and they coming attacking and throwing bomb in the parliament of prime minister. जस्तो कि उनीहरू चाहिँ मास्क लगाएर र खतरनाक हतियारहरू लिएर त्यो बम लिएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा त्यो बम राख्दिए. But somehow other, because of special services and police, they were caught and bomb was neutralized. It didn't blast. तर जसोतसो सुरक्षा प्रविधिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ती व्यक्तिहरूलाई पक्रा पारियो र त्यो बमलाई चाहिँ निष्क्रिय गराइयो. And helicopters and army and all news, it's like completely hot news in all country. र हेलिकप्टरहरू आर्मीहरू सबै आएर सबै टिभीले खिचेर सबै देशभरि चाहिँ एकदम त्यो तातो खबर हुन गयो. And then now this big high court going on. र ठुलो ठुलो चाहिँ यहाँ चाहिँ कोर्टमा यिनीहरूको छलफल भइरहेको छ. अब के गर्ने यो मान्छेसँग? What to do with this guys now? अब यिनीहरूलाई के गर्नुपर्छ होला त? And somebody says, no problem, let us make them prime minister of the country. अनि कसैले भने केही समस्या छैन, यिनीहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिऊ देशको. That's mercy.
त्यो कृपा भनेको। Not kill them, not hang them. Let them make prime minister of country. यिनीहरूलाई मार्ने होइन, झुन्डाउने होइन, यिनीहरूलाई देशको प्रधानमन्त्री बनाइदिने। And let us teach them how to run the country. We can educate them also. र यिनीहरूलाई कसरी देश चलाउने यो पनि सिकाउनु पर्छ। From zero to hero. शून्यबाट माथिल्लो स्तरसम्म। So Nityānanda Prabhu, he taking most sinful people Jagai Madhya and making them pure devotee and people worshipping till date. They worshipping Jagai Madhya. त नित्यानन्द प्रभुले यस्ता निकृष्ट पापीहरूलाई लिएर शुद्ध भक्तमा परिणत गरिदिनु भयो र आजको दिनसम्म पनि व्यक्तिहरूले उहाँहरूको पूजा गर्नुहुन्छ। यो त न भूतु न भविष्यति कृपा. That's only possible by the God's mercy. यो कहिले पनि भएको थिएन र हुनेवाला पनि छैन, यो केवल भगवानको कृपाद्वारा मात्रै सम्भव छ। But it's interesting comment what I want to read for you of Srila Prabhupada. What's Prabhupada's mentality? तर यहाँ अत्यन्त श्रील प्रभुपादको जुन तात्पर्य छ त्यो तपाईहरुलाई पढेर सुनाउँछु, अत्यन्त उत्सुकताजनक छ। Similarly, if one is true to Gaura Nitai's service in the disciplic succession, he can even excel Nityānanda Prabhu's service. यसै गरी यदि कुनै व्यक्ति परम्परामा गौर निताईको सेवाको प्रति सत्यनिष्ठ छ भने उसले नित्यानन्द प्रभुको सेवालाई पनि मात दिन सक्छ। This is the process of disciplic succession. यो गुरु शिष्य परम्पराको विधि हो। This Nityānanda Prabhu delivered Jagai and Madhya, but a servant of Nityānanda Prabhu by his grace can deliver many thousands of Jagai and Madhyas. नित्यानन्द प्रभुले त जगाई तथा मदाईको मात्रै उद्धार गर्नुभयो, तर नित्यानन्द प्रभुको दासले उहाँको कृपाबाट हजारौं जगाई तथा मदाईहरूको उद्धार गर्न सक्दछ। That is the special benediction of the disciplic succession. गुरु शिष्य परम्पराको यही विशेषता हो। One who is situated in the disciplic succession can be understood by the results of his activities. गुरु शिष्य परम्परामा स्थित व्यक्तिलाई उसका क्रियाकलापहरूबाट जान्न सकिन्छ। This is always true as far as the activities of the Lord and his devotees are concerned. जहाँसम्म भगवान तथा उहाँका भक्तहरूको कार्यको सम्बन्ध छ यो पूर्णतया साबित भएको छ। Therefore, Lord Shiva, Pashupatinath, he says, तसर्थ शिवजीले भन्नुभएको छ, Aradhanam sarvisham Vishnur aradhanam param tasmat parataram devi tadiyanam samarchanam. Of all types of worship, worship of Lord Vishnu is the best. सबै प्रकारका पूजाहरूमा भगवान विष्णुको पूजा सर्वश्रेष्ठ छ। And better than the worship of Lord Vishnu is the worship of his devotee, a Vaishnava. तर भगवान विष्णुको पूजा भन्दा पनि श्रेष्ठ छ उहाँका भक्त अर्थात वैष्णवहरूको पूजा। Padma Purana says, मेरो कुरा होइन, शिवजीको Padma Purana. And he said, by the grace of Vishnu, a Vaishnava can render better service than Vishnu. That is special prerogative of a Vaishnava. विष्णुको कृपाले एउटा वैष्णवले को राम्रोसँग सेवा गर्न सक्दछ, यो वैष्णवको विशेष अधिकार हो। So that's love. That is love. यो हो प्रेम भनेको। And love is reciprocable. Reciprocable. This is a two-way traffic. It's not just somebody loving somebody and another one sitting and receiving the love. Okay, give me, love me. It's not like that. Love is reciprocable. It's two-way traffic. यो प्रेम भनेको पारस्परिक हुन्छ। एकजनाले व्यक्तिले मात्रै प्रेम गर्न सक्दैन, एकजना व्यक्ति चाहिँ बसिराख्ने र प्रेम लिइराख्ने भन्ने हुन सक्दैन। यो पारस्परिक हुन्छ। As devotees, they love Krishna and ready to give everything for Krishna. Krishna, he doesn't know how to repay his devotees, so he becomes their servant. किनकि भक्त पूर्ण रूपले समर्पित हुन्छ र हर तरिकाले कृष्णको सेवा गर्न तत्पर हुन्छ, त कृष्णले जान्नुहुन्न कि मैले कसरी यो सेवालाई परिपूर्ण गर्न सक्छु र उहाँ त्यो सेवकको भक्त बन्न तयार हुनुहुन्छ। And that is the essence of all Vedic scriptures. र यही नै सम्पूर्ण वैदिक साहित्यको सार हो। But this, to understand this is sarva guhyatamam. This is very, very great secret. तर यो अत्यन्त गोपनीय तत्त्व हो। Avajananti mam mudham anushimtanumasritaha. Nobody can, foolish people, they can never understand this. मूर्ख व्यक्तिहरूले कहिले पनि यो कुरालाई बुझ्नै सक्दैनन्। And what is the qualification to understand? र बुझ्नको लागि योग्यता के हो? Caitanya Mahāprabhu, once he was traveling in South India. ध्यानले सुन्नु कृपया, एकदम मूल्य कुरा, मेरो प्रभुपादजीको मूल्य। Caitanya Mahāprabhu was traveling in South India. एकचोटिको समय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारतमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। And in Srirangam, he found one Brahmana
who was reading Bhagavad Gita, but he was illiterate, and everybody were laughing at him. र श्रीरङ्गममा उहाँले एकजना ब्राह्मणलाई भेट्नुभयो जो भगवत गीता पढिराख्नु भएको थियो तर उहाँ चाहिँ अनपढ हुनुहुन्थ्यो, त्यसकारणले सबैजना उहाँलाई हेरेर हाँस्दै थिए। He didn't do KG 10+2 and Buddha Nilkanta school. He never went anywhere. He was just simply illiterate Brahmana, but he was reading Bhagavad Gita. उहाँले कुनै किसिमको अध्ययन गर्नुभएको थिएन, स्कुल जानु भएको थिएन, तर पनि उहाँले भगवत गीताको अध्ययन गरिराख्नु भएको थियो। And Caitanya Mahāprabhu looked at him and said, "What are you doing? It looks like you are not literate enough. You cannot read. Why are you reading Bhagavad Gita? You became, Vinoda Patram. You are joker, you just like people, they're laughing at you. You are the patra for laughing." र श्री चैतन्य महाप्रभुले सोध्नुभयो, तपाईँ त अनपढ हुनुहुन्छ, त्यसो भने किन तपाईँ यो भगवत गीताको अध्ययन गर्नुहुन्छ? बेकार तपाईँ हास्यको पात्र मात्रै बनिराख्नु भएको छ, सबैजना तपाईँलाई हेरेर हाँसिरहेका छन्। And he said, "What can I do, Maharaj?" He saw that Caitanya Mahaprabhu a little serious. He's not joking with him. He said, "Maharaj, what can I do? My Guru Maharaj told me to read Bhagavad Gita every day. But I am illiterate. By Guru Maharaj, but Guru Maharaj told me to read. What to do? I am simply following order of my Guru Maharaj." र ती ब्राह्मणले श्री चैतन्य महाप्रभु अलिक गम्भीर हुनुभएको भनेर देखे, मेरो ठट्टा उडाउन आउनु भएको होइन भन्ने बुझेर उहाँले भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुलाई भन्नुभयो, म के गर्नु, मेरो गुरुले मलाई प्रत्येक दिन भगवत गीता अध्ययन गर्ने आदेश दिनुभएको छ, त्यसैले म अध्ययन गर्दैछु। But Caitanya Mahaprabhu said, "But you are crying also." Bhav auncha ni, your tears coming in your eyes, you feeling emotions. How come you are crying also? You don't understand anything. र श्री चैतन्य महाप्रभुले सोध्नुभयो, त्यसो भने तिम्रो आँखामा किन आँसु आइरहेको छ, तिमीमा किन भाव उम्रेर आइरहेको छ, किन त्यस्तो भावनाको अनुभूति गर्दैछौ तिमीले? He said, "Well, that's true. I cannot understand single word, but by seeing the photo of Bhagavad Gita as it is, and there's Arjuna and Krishna on the chariot, and Krishna becoming the driver of his devotee, Krishna becoming servant of his devotee, that makes me cry." र ती ब्राह्मणले भने कि हो, वास्तवमा मैले यो भगवत गीताको शब्दहरूलाई बुझ्न सक्दिनँ, तर जब मैले भगवत गीताको अगाडि पृष्ठभागमा जुन फोटो छ कि भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनको सारथी बन्नुभएको छ, त्यो फोटो देखेपछि चाहिँ मलाई अनुभव हुन्छ कि कृष्ण कति दयालु हुनुहुन्छ, आफ्नो भक्तको सारथी बन्न तयार हुनुभएको छ। And Krishna ordering him, "Senayor mayor madhye ratnam sthapanam achyuta, hey achyuta, drive my car, left, right, go in the middle of armies, go and drive my chariot." र अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णलाई आदेश दिँदैछन् कि दुईटा सेनाहरूको बीचमा लगेर मेरो रथलाई स्थापना गरेर। And as you know, driver is not very clean job. It's a very dirty job. You have to clean and put some screw. You have to repair the car. You have to wash the car, put diesel. It's same thing with Sarthi. He's supposed to clean the horses, and so many arrows with blood and urine and stool. He has to repair the chariot. That's Sarthi. र यो सारथीको काम, ड्राइभरको काम त्यति सम्माननीय हुँदैन, त्यति सफा काम होइन। उसले चाहिँ गाडी सफा गर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि स्क्रुहरू मिलाउनुपर्छ, त्यस्तै रथमा चाहिँ घोडाको दिशा पिसाबहरू व्यवस्था गर्नुपर्छ, रगत हुन्छ, बाँड लागेको हुन्छ र रथ ठिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदम उत्कृष्ट कार्य होइन यो। And Krishna didn't have his thousands of servants from Dwaraka to help him and assist him. No, Krishna and Arjuna, they were two only of them. र यस्तो होइन कि भगवान श्रीकृष्णले चाहिँ द्वारकाबाट हजारौं सेवकहरू लिएर आउनु भएको छ, कोही थिएन, केवल कृष्ण र अर्जुन मात्रै हुनुहुन्छ। He was ready to do menial service to his devotee, to assist him in his mission. उहाँ आफ्नो भक्तको सेवा गर्नको लागि तुच्छभन्दा तुच्छ कार्य गर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ। But it was not the mission of Arjuna. Actually, it was mission of Krishna only. तर वास्तवमा यो अभियान त अर्जुनको अभियान होइन, यो कृष्णकै अभियान हो। So, but Krishna putting it in such a way that Krishna, Arjuna, you get the glory. He giving, it's actually done by Krishna, but glory given to devotee. त वास्तवमा यो कृष्णकै उद्देश्य हो, तर यस्तो तरिकाले कृष्णले व्यवस्था मिलाउनु भएको छ कि सम्पूर्ण कीर्ति, सम्पूर्ण यश अर्जुनलाई प्राप्त हुँदैछ। Like they say in Hindi, खिचड़ी बना हुआ है आग में, लेकिन credit goes to बुआरी. Right? खिचड़ी cooked on the fire, but बुआरी taking the credit. Oh, कस्तो राम्रो बनाएको ल। जस्तो कि हिन्दी भाषामा एउटा उखान छ कि खिचडी चाहिँ आगोले पकाएको छ, तर त्यसको श्रेय चाहिँ बुहारीले पाउँछ। We can see in all Mahabharata, everything done was by Krishna only, but he wants to glorify his devotee. The पूर्ण महाभारत हामी हेर्न सक्छौँ, सबै थोक नै कृष्णले गर्नुभएको छ, तर सदैव उहाँले आफ्नो यश चाहिँ आफ्ना भक्तहरूलाई दिन चाहनुहुन्छ। Because Krishna
He told Arjuna fight, and Arjuna didn't want to fight, so he had to step on the song of his own, on the throat of his own song, and not to do what he likes, but what Krishna likes. And that crucial step makes love. त अर्जुन वास्तवमा युद्ध गर्न चाहँदैन थिए, तर भगवान श्रीकृष्णको आदेश भयो, त्यस कारणले आफ्ना इच्छाहरूमाथि पाइला कुल्चेर भए पनि आफूले गर्न नचाहेको कुरा गर्नुभयो र त्यसबाट कृष्ण प्रसन्न हुनुभयो. You cannot sacrifice your comfort, your own benefits, even spiritual benefits, unless you really love somebody. For such a person, you can do that. कुनै व्यक्तिलाई जबसम्म प्रेम हुँदैन तबसम्म हामीले कुनै किसिमको लाभ, आध्यात्मिक लाभ पनि कसैलाई अर्पण गर्न सक्दैनौँ. And therefore we can see in this world, so many jnanis, karmis, yogis, they never sacrifice lives for Krishna. They are living for their own sense enjoyment, subtle or gross. र यस संसारमा कतिपय ज्ञानी योगीहरू छन् जो व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो त्यो आध्यात्मिक क्रियाकलाप दिँदैन, आफ्नै स्वार्थको लागि बाँचिरहेका छन्. And therefore sakala ashanta, they always disturbed. तसर्थ उनीहरू सधैँ अशान्त रहिरहन्छन्. But devotee, Krishna bhakta nishkama ataiva shanta. That's why devotee, he doesn't have his own desires. तसर्थ भक्तको आफ्नै इच्छा हुँदैन, त्यसैले उ सधैँ शान्त हुन्छ. His only desire, how to please Krishna, how to fulfill his desires. भक्तको एकमात्र इच्छा भनेको कसरी कृष्णलाई सन्तुष्ट गर्न सकिन्छ, कसरी उहाँको इच्छालाई पूरा गर्न सकिन्छ. And love means to be happy by somebody else's desire. र प्रेम भनेको अरु कसैको इच्छा पूर्ति पूरा हुँदाखेरि आफू खुसी हुनु हो. In this material world, everybody living for their own beloved themselves. I am doing everything for me and for my expanded family, for my country, expanded egotism. They are living basically for themselves, aham mameti, for themselves. यस संसारमा जति पनि व्यक्तिहरू छन् तिनीहरू आफ्नो लागि अथवा आफ्नो विस्तारित स्वरूप आफ्नो परिवारको लागि अथवा आफ्नो देशको लागि यसरी आफ्नो अहंकारलाई म र मेरो भन्ने कुरालाई सन्तुष्ट गर्नमा लागिरहेका छन्. I will work and I will study and I will work like a donkey. I will collect so much money and then I will enjoy travel all over the world, buying tickets and enjoying restaurants. I am myself, beloved myself, because I will work very hard for myself. म गधा जस्तै काम गर्छु अनि टन्न पैसा कमाउँछु, त्यसपछि देश विदेश घुमेर मोज गर्छु. यो सबै आफ्नै लागि, आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै व्यक्तिले सोचिरहेको छ. But devotee, he whatever he does, he ultimately does it for Krishna, for himself, nothing. Idam namama, idam govinda, idam namama. र भक्तले त आफूले जे पनि गर्छ त्यो केवल कृष्णको सन्तुष्टिको लागि गर्छ, आफ्नो निजी स्वार्थको लागि केही पनि बाँकी राख्दैन. And that is the actually transformation of life when devotee become when person becomes completely pugyo ātibā, he understands and he lucky enough to find spiritual master in his life. र भक्तको जीवनमा चाहिँ यो कुरा नै उत्कृष्ट हो कि उले अब भयो, अब मलाई संसारको केही चाहिँदैन र उले भाग्यवश आध्यात्मिक गुरु प्राप्त गर्दछ. And he starts to listen from him. Shushrushoh shradadhanasya vasudevas katha ruchihi yat mahat sevaya vipram punya tirthani shivaya. Shushrushoh, he starts to listen from him. र तत्पश्चात उले त्यो आध्यात्मिक गुरुबाट श्रवण गर्न सुरु गर्दछ. Jiva Gosvāmī explains what is the shushrushoh. Shushrushoh means you hearing and you applying in your life. That means you heard. Not just simply sitting, okay, let me come to temple, Guruji vada sunchu, like just coming tika marnuku lagi. They coming just, okay, let's do katha, nice, Bideshi Baba or some Deshi Baba. Let us listen some katha. But unless we apply it in our life, it is not shushrushoh. It's simply just listening but not hearing. त जीव गोस्वामीले यो सुश्रुषु शब्दको अर्थ बताउँदै भन्नुहुन्छ कि यो श्रवण गरेर आफ्नो जीवनमा अपनाउनु हो. यस्तो हैन कि केवल है मन्दिर जान्छु अनि त्यहाँ ठिक लगाउनको लागि मैले सुने भन्नको लागि होइन. यो सुनेर आफ्नो जीवनमा अपनाउनु चाहिँ वास्तविक सुश्रुषुको तात्पर्य हो. And when shushrushoh continue, we start to listen more and more, and we can find so many people we can listen, of course. But particularly person start to really touch our heart, and we can understand that his instructions become relevant in our life. र अवश्य हामीहरूले धेरै जनाको प्रवचनहरू सुन्न सक्छौं, तर सुन्दै जाँदाखेरि कुनै एउटा व्यक्तित्वको उपदेशहरू चाहिँ हामीहरूको हृदयलाई छुने गर्दछ र यो व्यक्तिले मेरो जीवनमा परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ. And after some time, when people through the hearing, karna rasayana katham, when we are listening from him, we become more and more, such a particular devotee become most prominent for us in our life. र त्यो श्रवण गर्दै जाँदा त्यो विशेष भक्त हामीहरूको जीवनमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुँदै जानुहुन्छ.
And then we start to realize that I will be myself, best friend to myself, if I will simply satisfy not my desires, but satisfy his desires. Then I will become best friend for myself. र त्यसपछि हामीले बुझ्छौँ कि म आफ्नै मित्र सबभन्दा हितैषी मित्र तब बन्न सक्छु जब मैले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन उहाँको लागि समर्पित गरिदिन सक्छु. Because his desires, not for his own enjoyment, but he wants to please Krishna, so let me assist him to please Krishna. किनकि उहाँका इच्छाहरू आफूलाई खुसी बनाउनको लागि होइन, उहाँ त कृष्णलाई सन्तुष्ट पार्न चाहनुहुन्छ, त्यसकारणले म उहाँलाई चाहिँ यो कार्यमा सहयोग गराउन चाहन्छु. And that's called transformation of life, from selfish desire to take to the selfless and joyful desire to give. र यही नै जीवनको परिणति हो, स्वार्थपूर्ण अवस्थाबाट म लिन्छु भन्ने स्वार्थपूर्ण अवस्थाबाट म दिन्छु भन्ने निस्वार्थ अवस्थामा जानु. Not only just some dakshina 10 or 11 rupees in gundi. No, to give everything. Manasa deha geha jo kichu more arpilutu apade nanda kishore. Success of life. Anyatha shramaiva hi kevalam. 10-11 रुपियाँ डोनेसन बक्समा हाल्नु मात्रै होइन, आफ्नो जीवनमा जे पनि छ शरीर देह धन सम्पत्ति सब थोक्ने अर्पण गरिदिनु, यो चाहिँ वास्तविक समर्पण हो. No प्रभुजी 11 रुपियाँ किन, म त 1 लाख दिएको छु. कसैले भन्न सक्छ? I forgot. People sometimes proud, I give 10 lakhs, I give 1 crore, who cares? It's nothing belong to us, it's already belong to Krishna, it's nothing is ours. कहिले काहीँ व्यक्तिहरू चाहिँ 1 लाख 10 लाख करोड रुपियाँ दिन्छन्, तर के दिएको हो र? यो सबै त कृष्णकै हो, हजुरले आफ्नो भन्नु के छ र यहाँ? It's like you coming to my room, taking my mobile telephone and telling, Patri, happy birthday, take this mobile telephone, gift for you. Excuse me. यो त यस्तो कुरा हो, तपाईँ चाहिँ मेरो कोठामा आउनुभयो र पत्री प्रभु यो मोबाइल म तपाईँलाई बर्थडेकोमा उपहार दिन चाहन्छु भने जस्तै हो. सुरुदेखि नै मेरो थियो नि त. It's mine already. What you can give to me? So similarly, Krishna, everything belong to Krishna. Everything, including your pranayartha dhiya vacha. Everything, your life, your intelligence, your words, your money, everything belong to Krishna already. हामीहरूको प्राण धन अर्थ शरीर सबै थोक त कृष्णकै हो भनेपछि हामीले कृष्णलाई दिन सक्ने कुरा के छ र? सबै कृष्णकै त हो. Krishna simply waiting to realize when you bachcha will understand that everything is belong to me, sarvaloka maheshwaram sukhridam sarvabhutanam gyatvam shantim richati, then only you can become peaceful, free from murdabat and coronavirus anxiety. र भगवान श्रीकृष्ण यो प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ कि कहिले हामीहरूले बुझ्छौँ कि सबै थोक कृष्णकै हो, सबै थोकको स्वामी कृष्ण हुनुहुन्छ र वास्तविक शान्ति प्राप्त हामीले गर्न सक्छौँ. But unfortunately, all world nati viduk svarthagatim hi vishnum durasaya hi bahirathamanina andhayandhandarupaniamanas tipishatantre murdam nibandaha. Unfortunately, most of the world, 99.999% in the world, people, they don't have an idea what is the goal of life. तर यस संसारमा अधिकांश व्यक्तिहरूलाई चाहिँ 99% व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जीवनको उद्देश्य के हो भन्ने कुरै थाहा छैन. Fighting among the countries, as some sannyasi said, when they are children, they are fighting for the toys, and when they become grown up, big ministers of countries, they are fighting with another toys, bombs and bullets and machine guns, another toys. जब मान्छेहरू बच्चा हुन्छन् उनीहरू चाहिँ खेलाउनाको लागि झगडा गर्छन् र जब ठुलो भएपछि अझ ठुलो किसिमको खेलाउना बम गोली मिसिन गन इत्यादिद्वारा झगडा गर्छन्. So therefore saintly people, by seeing this unfortunate situation, really they call such a people called bhaktivedantas. र जो साधु व्यक्तिहरू यस्तो किसिमको अत्यन्त पीडित अवस्थालाई देखेर अत्यन्त दुखी हुनुहुन्छ र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नै भक्ति वेदान्तहरू भन्ने गरिन्छ. And the desire of such people, the only one desire, how to help these people, samsarinam karunayaha purana guhyam, how to give them the secret, how to make them happy. र त्यस्ता व्यक्तिहरूको हृदयमा एउटा मात्रै आकांक्षा हुन्छ, कसरी यी व्यक्तिहरूमाथि करुणा गर्न सकियोस्, कसरी यिनीहरूको उद्धार गर्न सकियोस्. They want to explain and to install in the dull brain of people, materialistic people, that we are not this body, we are the soul. Ajo nityam shashvatoyam purano nahanyate hanyamane sharire. This is a basic misconception of modern civilization. र त्यस्ता साधुहरूले चाहिँ जनसाधारण व्यक्तिहरूलाई हामी यो शरीर होइनौँ, हामी यो मर्ने शरीर मरासन्न शरीर होइन, हामी त नित्य शाश्वत आत्मा हो भन्ने कुराको ज्ञान प्रदान गर्न चाहनुहुन्छ. And this greatest scientist Hopkins, र who lived this world some time ago, all this Hopkins.
यो हपकिन्स भन्ने वैज्ञानिकको नामको तपाईहरुले पहिला पनि सुन्नु भएको होला। He was one of the most intelligent brain in the world. ऊ चाहिँ विश्वमै सबभन्दा बुद्धिमानी दिमाग भएको व्यक्ति थिए। He was studying all the black holes, all the theories of the universe creation, and he was very sick. His body stopped functioning, but his brain was very active. र उहाँले चाहिँ यो विश्व ब्रह्माण्डको सम्पूर्ण कुराहरूको ब्ल्याक होल इत्यादिको कुरामा चाहिँ एकदम विस्तृत रूपमा चाहिँ ज्ञान आर्जन गर्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँको शरीर पूर्ण रूपले बिरामी भइसकेको थियो, नचल्ने भइसकेको थियो, केवल दिमाग मात्रै चलिरहेको थियो। And you know what was his last conclusion in his life? Before he died, he spoke realization. Actually, he was communicating by finger only with his wife. र अन्तिममा मर्नुभन्दा अगाडिको उहाँको साक्षात्कार के थियो? उहाँ त्यस समयमा कुनै किसिमको वार्तालाप गर्न सक्नुहुन्थ्यो, केवल अमला चलाएर आफ्नो श्रीमतीसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्थ्यो। So this Thomas Hopkins, he said, this universe will not have any use if there are no people you love. र त्यो थोमस हपकिन्सले भन्नुभयो कि यो संसारको कुनै पनि कार्य हुँदैन यदि यसलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू भएनन् भने। If there is no love, all this creation of no use, just dry matter. यदि प्रेम भएन भनेदेखि यो सारा विश्व चाल्यमान हुन सक्दैन, यो एकदम सुक्खा भएर जान्छ। So beginning from the prem to from the love, so-called love, to your dog. र त्यसको सुरुवात चाहिँ तथाकथित प्रेम जुन हामीहरुले आफ्नो कुकुरलाई गर्छौं। Nowadays, time and again, we can see around people walking with the dogs, and dogs. They sleeping with the dogs, and they just making the houses to the dogs, and it's must. Nowadays, I'm surprised. Most of the families, even in Nepal and India, fashion boy ni kukurलाई राख्नु पर्छ। तर मन्दिरमा आउनु समय छैन ल। र अहिलेको समयमा चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ कुकुरलाई यतिसम्म प्रेम गर्छन् र घरमा सुत्ने सँगै बस्ने यस्तो गर्छन्, यो चाहिँ एउटा फ्यासन जस्तो भइसकेको छ। So ISKCON movement, Prabhupada explains that this is the movement to transform people from love of dog to the prem of God. D-O-G-G-O-D, from dog to God. र यो हामीहरुको इस्कनको अभियान भनेकै यस्ता कुकुर प्रेमी समाजका व्यक्तिहरूलाई पनि भगवत प्रेमसँग पुर्याउने हामीहरुको अभियान रहेको छ। Prabhupada was mentioning there is no point of loving dog and killing cow. श्रील प्रभुपाद भन्नुहुन्छ कि तपाईहरु कुकुरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ अनि गाईलाई मार्नुहुन्छ भने यो कुरा के अर्थ भयो तपाईहरुको प्रेमको? I can see in YouTube very often some dog stuck somewhere in the river, and some heroic people joining their hands and risking their life to save that dog from the flood. कहिलेकाहीँ म चाहिँ युट्युबतिर एउटा भिडियोहरु हेर्ने गर्छु जहाँ चाहिँ एउटा कुकुर काहीँ चाहिँ बाढीले बगाएर अड्केर बसिरहेको हुन्छ अनि मान्छेहरु एकअर्काको हात समातेर आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर त्यो कुकुरलाई बचाइरहेका छन्। And they calling themselves compassionate, altruistic, all loving people, and at the same time they eating beef and killing millions of cows. र उनीहरु चाहिँ त्यति गरेको आधारमा आफूलाई अत्यन्त करुणामय अत्यन्त उदार चरित्रको व्यक्तिहरु भनेर घोषणा गरिरहेका छन् र तर त्यही साथमा चाहिँ उनीहरु चाहिँ गाईलाई काटेर गाईको मासु खाइरहेका छन्। It's all dikhawa, it's all show, it's just simply nakli. तसर्थ यो सबै देखावा मात्रै हो, यो सबै नकली हो। That's why Bhagavatam explains यस यस्ति भक्तिर भगवत अकिंचना सर्वैर गुणैर तत्र समसते सुरः हरव अभक्तस्य कुतो महद्गुणं मनोरथेन साति धवतो बहिः. Those who are practicing bhakti, those who are devotees only they can develop all good qualities of the demigods. र त्यसर्थ श्रीमद् भागवतममा भनिएको छ जो व्यक्तिहरूले भगवानको भक्तिमा संलग्न भएका छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूले मात्रै देवताका असल गुणहरूलाई आफ्नो जीवनमा स्वीकार गर्न सक्नुहुनेछ। Those devotees, those who are dedicated their lives, ahaitukya pratihata, they giving this without any expectations, selflessly serving God and Guru. Such people will develop all good qualities. र जो व्यक्तिले निस्वार्थ भावनाले पूर्ण रूपले समर्पित भएर गुरुको र कृष्णको सेवा गरेका छन् त्यस्ता व्यक्तिले सम्पूर्ण राम्रा गुणहरू उत्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ। हरव अभक्तस्य कुतो महद्गुणं, but those who are not devotees, whatever great qualities they may have materially, मनोरथेन सति धवतो बहिः, they simply on the mental platform, I like, I don't like, I like, I don't like. तर भगवानका अभक्तहरुमा जतिसुकै गुण देखा परे तापनि उनीहरु सदैव मानसिक स्तरमा मात्रै रहिरहन्छन्, मलाई मन पर्छ मलाई मन पर्दैन भन्ने भावनामा। As long as they like something or somebody,
they'll make friends with him. Next moment they don't like it, oh, cut his throat, finish. जबसम्म कुनै व्यक्ति मन पर्छ तबसम्म एकदम उसलाई राम्रो गरिराख्छ, तर एकछिनमा उसलाई मन पर्न छोड्यो भने उसको तुरुन्त घाँटी काट्दिन्छन्. Didn't see you there? When small boko, I have seen so many times in the houses, people in the villages, they're keeping some boko, small baby, and children playing with the boko. And next time when the boko became big, they're eating the same boko in the cutlet in the table. मैले देखेको छु कतिपय गाउँमा चाहिँ व्यक्तिहरूले चाहिँ सानो बोकालाई पाल्छन्, कति माया गर्छन्, बच्चाहरूले पनि मन पराउँछन्, खेल्छन्, तर जब त्यो बोका ठुला हुन्छ अनि त्यसलाई काटेर त्यसैको मांसाहार गर्ने गर्दछन्. Same thing, kukra, chickens, they playing with them and they eating their eggs, producing eggs, but then when they want to cut the throat, finish. त्यस्तै कुखुरा पनि सानो यिनीहरू चाहिँ खेल्छन्, तर जब त्यो ठुलो हुन्छ अथवा त्यसको अन्डा पनि खान्छन् अनि त्यसपछि त्यसलाई पनि काटेर खान्छन्. So real compassion, real non-violence is to give people real knowledge how to get out from this confusing place of suffering. तसर्थ वास्तविक शान्ति, वास्तविक युद्ध नगर्नु भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यो संसारबाट निस्किने ज्ञान प्रदान गर्नु हो. And we all of us in this material world like this boko haru. We're just eating the grass. One another boko was sacrificed by coronavirus or by flood or by so many problems in life. They're dying like mosquitoes. But another boko, those who are remaining still alive, all of us. के हुँदैन मलाई त कोरोना भाइरस लाग्दैन. What a nice surprise. Everybody thinking those two are alive, we are not going to die. त हामीहरूको अवस्था पनि त्यही बोकाहरूको जस्तै छ, किनकि त्यो बोकाहरूको बलि दिँदैछ, एउटा बोको बलि दियो, अर्को बोका चाहिँ घाँस खाएर बसिरहेको हुन्छ. त त्यस्तै गरी यस संसारमा कति व्यक्तिहरू चाहिँ कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि बाढीको कारणले मरिरहेछन्, तर हामीहरू सक्छ मलाई त लागेको छैन. Therefore, saintly people, those who are following parampara system, succession, they feeling compassion, titikshava karunika sukhridam sarvabhutanam, they are ready to go to hell to help people. तसर्थ साधुहरूको विशेषता हो कि उहाँलाई जनसाधारणलाई देखेर करुणा जागृत भएर आउँछ. उहाँहरू त ती व्यक्तिहरूको उद्धार गर्नको लागि नरकमा जान पनि तयार हुनुहुन्छ. Not theoretically, oh राम्रो कस्तो दयालु हुन्छ नि. No, you ready to go. You become ready to go to hell. No, म त व्यापारी मान्छे, म त धेरै पैसा कमाउने, म त enjoying. No. Can you imagine? But when you're coming in contact with the sadhu, you develop desire to sacrifice everything and go to hell, to preach Krishna consciousness movement. That's surprising. त यो केवल किताबमा पुस्तकमा पढेर चाहिँ ए राम्रो रहेछ भन्नको लागि मात्रै होइन, तपाईँ तयार हुनुपर्छ नरकमा जानको लागि. चाहिँ यी व्यक्तिहरूको करुणा देखेर, दुःखलाई देखेर हामी यिनीहरूको उद्धार गर्नको लागि तयार हुनुपर्छ. Because the Shakti Parinamavada, these people very dangerous Bhaktivedantas. They're carrying such an energy of compassion that if I'll come to the close to these people, I'll give up my money and I'll become like them only. Khatarnak. No, but I'll not come to Sadhu Sangha. People are afraid to associate with sadhus. वास्तवमा व्यक्तिहरू चाहिँ यस्ता किसिमका भक्तिवेदान्तहरूसँग साधुहरूसँग डराउँछन्, किनकि उनीहरूको सम्पर्कमा आए भनेदेखि त मैले आफ्नो सर्वस्व उनीहरूलाई समर्पण गरेर म पनि यस्तै साधु बन्नुपर्छ भनेर डराउने गर्दछन्. Because we have to leave behind this material world and we don't want to do that. किनकि त्यसको लागि हामीले यो भौतिक संसारलाई पछाडि छोडेर अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो हामी गर्न चाहदैनौँ. And such sadhu Bhaktivedanta was Śrīla Prabhupada. Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupada. र त्यस्तो साधु, त्यस्तो भक्तिवेदान्त हामीहरूको भक्तिवेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपाद हुनुहुन्थ्यो. By getting the order from his spiritual master, who said, you have to preach this movement, Caitanya Mahaprabhu's gospel, in English language, and you have to print the books all over the world, distribute. You have to preach this message of Caitanya Mahaprabhu, Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam all over the world in English language. That's my instruction. And print the books. र श्री प्रभुपादजीको गुरु महाराजले उहाँलाई आदेश दिनुभएको थियो कि तपाईले यी पुस्तकहरूलाई, यो चैतन्य महाप्रभुको सन्देशलाई अंग्रेजी भाषामा प्रसार गर्नु सम्पूर्ण विश्वभरि र सम्पूर्ण पुस्तकहरूलाई अंग्रेजी भाषामा छाप्नु. And Srila Prabhupada took it so seriously in his heart that all life he was preparing for this mission. र श्रील प्रभुपादले यो कुरालाई यति गम्भीरतापूर्वक लिनुभयो कि आफ्नो सम्पूर्ण जीवन यही तयारीमा बिताउनु भयो. He was grihastha, he had children, he was responsible man, but he never left this desire to please his Guru Maharaj. उहाँ गृहस्थ हुनुहुन्थ्यो, उहाँको बच्चाहरू थिए, उहाँ जिम्मेवारी व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँको गुरुदेवको यो आदेशलाई उहाँले कहिले बिर्सिन सक्नु भएको थिएन. And when time came
And Bhaktisiddhanta Saraswati came to him in dream several times. र समय आएपछि भक्तिसिद्धान्त सरस्वती ठाकुर उहाँको स्वप्नमा पनि आउनुभयो धेरैचोटि And he told him, take sannyas. र उहाँले भन्नुभयो सन्यास लिऊ. And Prabhupada, he told in his lectures, when I saw this dream, Guru Maharaj calling me to take sannyas, I was horrified. Wow, Katra, bhai. अनि श्रील प्रभुपादले भन्नुहुन्थ्यो कयौं प्रवचनमा कि जब मेरो गुरु महाराज स्वप्नमा आएर मलाई सन्यास लिऊ भनेर आदेश दिनुहुन्थ्यो म तर्सिन्थेँ, म भयभीत हुन्थेँ. And he came to Siddhar Swami, Bhakti Rakshak Siddhar Maharaj. He was in Calcutta. They were close friends. He came to him at night, at 1 o'clock at night. Boom, 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 boom. He came. Guru Maharaj told me to take sannyas. Can you give me sannyas right now? Give me sannyas. अनि उहाँ चाहिँ आफ्नो गुरुभाइ सँग गएर रातिको 1 बजे ढोका ढकढकाएर चाहिँ मेरो गुरुदेवले मलाई चाहिँ सन्यास लिने आदेश दिनुभएको छ, तपाईहरु मैले अहिले सन्यास दिन सक्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो. And the Siddhar Maharaj, he was very close to the their family and Prabhupada's family. He said, no, wait. Let's first stay outside for some time. Let's slowly. No. So he said, no, I cannot give you right now sannyas. Let's just wait for some time. अनि श्रीधर महाराज चाहिँ त्यो डे परिवार श्रील प्रभुपादको परिवारसँग एकदम नजिक हुनुहुन्थ्यो. त्यसकारण उहाँले हैन एक्कासी लिनु हुँदैन, केही समय दियो, केही चाहिँ बाहिर बसक अनि बिस्तारै गर्नुपर्छ, एकैचोटी गर्ने कुरा हैन, म अहिले दिन सक्दिन भन्नुभयो. And after some time, Bhaktisiddhanta Saraswati again came to the dream and told him, take sannyas. And again Prabhupada came to Siddhar Maharaj. Maharaj फेरि आएको छ न, हो give me sannyas. र केही समयपछि फेरि भक्तिसिद्धान्त सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपादको सपनामा आउनुभयो र सन्यास लिऊ भनेर भन्नुभयो. उहाँ फेरि श्रीधर महाराजकोमा गएर भन्नुभयो, फेरि गुरुदेवले मलाई सन्यास लिने आदेश दिनुभएको छ भनेर भन्नुभयो. And then he said, no, please. Next time, let's experiment. Stay outside and family, make slowly, vanaprastha, and then, so he refused. र उहाँले भन्नुभयो हैन एक्कासी लिनु हुँदैन, बिस्तारै गर्नुपर्छ, पहिला बाहिर बस, वानप्रस्थ जीवन बिताऊ, त्यसपछि हुन्छ भनेर भन्नुभयो. But Prabhupada didn't reply anything. He left that night, and next morning when they woke up, they found that Prabhupada just left. He didn't take money, he didn't take food, didn't take any clothes, he just disappeared. र त्यसको भोलिपल्टै श्रील प्रभुपाद त्यहाँबाट चाहिँ अन्तर्धान हुनुभयो. उहाँले चाहिँ घरबाट केही पनि लिएर जानु भएन, न पैसा न कपडा न केही पनि लिएर जानु, सबै थोक छोडेर बिहान उठ्दाखेरि उहाँ चाहिँ त्यहाँ हुनुहुन्थेन. Never looking back. कहिले पछाडि फर्केर हेर्नु. And then later on he was in Vrindavan, and then he came Bhakti Pragyan Keshav Maharaj in Mathura, and then he told him, I want to take sannyas. Can you give me sannyas? And Bhakti Pragyan Keshav Maharaj said, yes, you must take sannyas. And Prabhupada said, yes, I felt my Guru Maharaj speaking through him to me. र तत्पश्चात उहाँ वृन्दावन धाममा जानुभयो र मथुरामा भक्ति प्रज्ञान केशव महाराजसँग उहाँले गएर भन्नुभयो कि मेरो गुरुदेवले मलाई सन्यास लिने आदेश दिनुभएको छ. अनि उहाँले भक्ति प्रज्ञान केशव महाराजले भन्नु, हो तिमीले सन्यास लिनुपर्छ भनेपछि चाहिँ प्रभुपादलाई लाग्यो कि हो मेरो गुरुदेव नै उहाँको माध्यमबाट बोलिराख्नु भएको छ. And when he was giving him sannyas in the temple mat, Gaudiya mat, Keshav Gaudiya mat, I believe, no one was there. Only few brahmacharis only were there. Nobody was there. No big public, no TV, no program. It's not dikhawa. It was the acceptance. Few brahmacharis only were sitting there. र त्यस समयमा यस्तो हैन कि धेरैजना व्यक्ति थिएनन् त्यहाँ, केवल 2-3 जना ब्रह्मचारीहरू कोही मन्दिरमा बसिरहेका थिए, त्यहाँ गएर उहाँले सन्यास लिनुभयो. And when he was taking sannyas, they were doing this yagya. Once Narayan Maharaj was this Pragyan Keshav Maharaj and few brahmacharis. And one very close friend of Prabhupada, Akinchan Das Babaji Maharaj. र त्यहाँ चाहिँ केशव महाराज हुनुहुन्थ्यो र श्री प्रभुपाद हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँको एकजना अत्यन्त प्रिय मित्र अकिञ्चन दास बाबुजी महाराज पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो. And when they were doing yagyas, they were chanting Brahma Samhita. Vāmishvaraha Paramah Krishnaha Satchidananda Vigraha Hanadiraja Govindam Sarvakarana Karanam Swaha Idam Govindainam Namah. They were doing yagya. But meanwhile, Akinchan Das Babaji Maharaj, he was chanting Hare Kṛṣṇa mahā-mantra. Hare Kṛṣṇa Krishna Krishna Hare Hare. र त्यो यज्ञको क्रममा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ब्रह्म संहिताद्वारा चाहिँ यज्ञमा आहुति दिँदै हुनुहुन्थ्यो र त्यही समयमा चाहिँ अकिञ्चन दास बाबुजी महाराजले चाहिँ हरे कृष्ण महामन्त्र जप गरिराख्नु भएको थियो. And some priest, he told to Babaji, means chup, don't chant loudly. अनि त्यहाँको पुरोहितले चाहिँ बाबाजीलाई भन्नुभयो अलि बिस्तारै जप्नु, धेरै ठुलो स्वरमा जप नगर्नु भने. But Srila Prabhupada, he was sitting as a sannyas, shishya. He was sitting in Yagya Kunda, and Srila Prabhupada was telling him.
गारुङ 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 र शिल प्रभुपाद चाहिँ त्यहाँ सन्यास दीक्षा लिनको लागि भनेर त्यहाँ यज्ञमा बस्नु भएको छ र उहाँले चाहिँ बाबाजीलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि होइन होइन जप्नुहोस् 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 भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो. And later on, Akinchandas Babaji Maharaj, he will share his experience. That time I understand that Abai Babu, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, he is the one who will distribute holy name all over the world because he has such a faith in holy name. र अकिञ्चन दास बाबाजी महाराजले पछि गएर भन्नुभयो कि हो त्यतिखेर मैले बुझेको थिएँ कि यही अभय चरणारविन्द भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपादले नै यो कृष्ण भावनामृतलाई भगवानको हरिनामलाई सम्पूर्ण विश्वभरि फैलाउनेछ. And when Srila Prabhupada, very exemplary thing to remember, when Srila Prabhupada just took sannyas, okay, same day, same Gaudiya Math, he just got off yagya bhaya pachi ni, he took the sannyas, and Bhakti Pragyan Keshava Maharaj told him, why don't you give class as a sannyasi, give first class. र जुन दिनमा शिल प्रभुपादले सन्यास लिनुभयो त्यो यज्ञको समारोह पूर्ण भएपछि भक्ति प्रज्ञान केशव महाराजले उहाँलाई भन्नुभयो तपाईँले सन्यास लिनुभएको छ प्रथम क्लास दिनु न त तपाईँले सन्यासीको रूपमा. And Srila Prabhupada sit down on Vyasasana, and guess what? He started to speak in English language lecture. And nobody could understand anything except Narayan Maharaj and Bhakti Pragyan Keshava Maharaj. Nobody. Others, like Bengali people, they couldn't. Kalakshar bhaj barabar. What he is talking? र आश्चर्यको कुरा त के भने उहाँ व्याससनमा बसेर अङ्ग्रेजी भाषामा प्रवेशन गर्न थाल्नुभयो जबकि अङ्ग्रेजी भाषा चाहिँ केवल भक्ति प्रज्ञा केशव महाराज र नारायण महाराज दुईजनाले मात्रै बुझ्नुहुन्थ्यो अरू सबै बङ्गाली भाषा मात्रै बुझ्ने गर्दथे उनीहरूले त केही नबुझेर टुवा पर हेरिरहेका थिए. But Prabhupada, very exemplary, as soon as he got sannyas, he started to follow the order of spiritual master to preach Krishna consciousness in English language. That was his order. र शिल प्रभुपादजी सन्यास प्राप्त गर्न साथ आफ्नो गुरुको आदेश पालनमा लाग्नुभयो. उहाँको गुरुदेवले अङ्ग्रेजी भाषामा प्रचार गर्ने आदेश दिनुभएको थियो त्यसलाई पुरा गर्नमा पहिलेदेखि लाग्नुभयो. Can you imagine if my Guru Maharaj told me, you have to preach Krishna in Russian language, and I'll come to Nepal, и я буду говорить на русском языке, вы все равно ничего не понимаете, а я все равно буду говорить на русском языке. Except Sahasranam, nobody will understand. तपाईँहरू सोच्नुहोस् न मेरो गुरुदेवले चाहिँ मलाई रसियन भाषामा प्रचार गर्न लगाउनु भएको छ अनि म चाहिँ नेपालमा आएर चाहिँ रुस भाषामा यहाँ चाहिँ यसरी बोल्न थालेँ भनेदेखि सहस्रनाम प्रभु वाक्य कसैले पनि बुझ्नुहुन्न. Сурдас тоже понимает на русском языке, поэтому я буду давать лекцию только для вас двоих. उहाँको दुनु मान्छेलाई मात्र प्रवचन दिन्छु मान्छेहरू. So you see, and then Srila Prabhupada, we know all the story, Prabhupada Lilamrita. Those who don't know, please read Prabhupada Lilamrita. र यो सबै कथा हामीलाई थाहा छ र जसलाई कथा थाहा छैन उहाँले चाहिँ प्रभुपाद लीलामृत पढ्नुस्. And then Srila Prabhupada went to America with heart attacks and no money. He was under the Tompkins Square under the tree chanting Hare Kṛṣṇa. र तत्पश्चात शिल प्रभुपाद चाहिँ अमेरिका जानुभयो उहाँलाई हार्ट अट्याक भयो र अमेरिकामा धेरै कष्ट पाउनुभयो टम्पिन स्क्वायर पार्कमा रुख मुनि बसेर कीर्तन गर्दै हुनुहुन्थ्यो. And Prabhupada wrote is very, very famous. In Marketa Bhagavata Dharma, these prayers in Jaladuta, he said, my dear Krishna, my name is Bhakti Vedanta, but I don't have bhakti, I don't know Vedanta Gyan. I simply have full faith in your holy name. Therefore, make me dance. Nachao, nachao. Make me dance as you want. I have full faith in your holy name. र मार्किने भरगत धर्म भन्ने एउटा कवितामा जुन शिल प्रभुपादले रचना गर्नुभएको छ त्यसमा उहाँले लेख्नुहुन्छ कि ममा त भक्ति पनि छैन वेदान्त पनि छैन तपाईले मलाई भक्ति वेदान्त नाम दिनुभएको छ त्यसकारणले हजुरले मलाई जसरी नचाउन चाहनुहुन्छ त्यसरी नचाउनुस् भनेर प्रार्थना गर्नुभएको छ. So if you want to know a little bit more about the shower of divine compassion, we have only 8 books left like this. This is a pause for advertisement. See, after the break. So this is this is actually only 8 copies books we have. Shower of compassion, Daya ko Snan. And this is Bhagavad Gita, very, very wonderful lectures of Srila Prabhupada and many, many realizations. We have only few books left in limited copies. So those who are interested, you please kindly contact Ramachandra Priya Prabhu. So you can get last copies. Otherwise, first came, first served. Don't miss the ticket. This is a real mercy. त हामीहरुसँग केवल यो चाहिँ करुणाको वर्षा भन्ने एउटा पुस्तक छ र अरूको श्रील प्रभुपादद्वारा भगवत गीताको विवेचना भन्ने पुस्तक दुईटा पुस्तकहरू छ. यो केवल हामीसँग 8वटा प्रतिलिपि मात्रै छ. त्यसकारणले एकदम भाग्यमानी व्यक्तिहरूले तुरुन्त रामचन्द्र प्रिय प्रभुसँग सम्पर्क राख्नु होला ताकि तपाईले यो पाउन सक्नुहुन्छ. And I was told maybe we can even sign and make picture here also if you want really, but that will be a book on auction. Minimum 1 lakh.
र सायद यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ साइन गरेर यसमा एउटा चित्र पनि बनाउन सक्छौँ, तर त्यो चाहिँ एकदम विशेष सबैलाई प्रस्तुतिकरणको लागि, प्रदर्शनीको लागि हुनेछ। उहाँले साइन गर्नुहुन्छ। Anyway. So, and see, Srila Prabhupada, and then Srila Prabhupada, what happened, he didn't have place to stay. And he was staying with some hippies, crazy guy, his name was David, you know, David Allen, what is his name? But actually his name was not David. I was told by devotees in America, they just, Sasarodam Das Gosvāmī, he just knowingly changed the name of guy. He was not David, but he was dragatic, and Prabhupada was staying on the rooftop. र जब श्री प्रभुपाद अमेरिकामा बस्नुहुन्थ्यो त्यस समयमा चाहिँ एकजना डेभिड भन्ने थियो र अमेरिकामा अरू भक्तले मलाई बताउनु भयो कि वास्तवमा चाहिँ त्यो व्यक्तिको नाम डेभिड थिएन, तर केही कारणले डेभिड नाम राखियो, तर ऊ चाहिँ एकदमै नशा गर्ने व्यक्ति थियो र छतमा बस्ने गर्थ्यो। See, Prabhupada went to America and he got visa only for 1 month. Can you imagine? Mr. Agarwal from Agra, somehow his son, he provided him sponsorship just for 1 month to go to America. And Prabhupada was so ready to go and sacrifice everything just to get a chance. र श्रील प्रभुपादलाई केवल 1 महिनाको लागि अमेरिकामा भिसा दिएको थियो, तर पनि उहाँ चाहिँ सब थोक त्यागेर अमेरिकामा गएर एकचोटि भए पनि त्यो मौकाको फाइदा उठाउनको लागि तयार हुनुहुन्थ्यो। And when he was on the border and customs, he pleaded to the officer, custom officer, to extend it for 1 more month. And officer saw this old man, okay, and he put stamp for 2 months, okay, as a special discount for you, 2 months. र जब उहाँ चाहिँ 1 महिनापछि कस्टम अफिसरकोमा जानुभयो र उहाँलाई प्रार्थना गर्नुभयो, कृपया मलाई चाहिँ अझै भिजा थोरै थपिदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गरेपछि त्यो बिचारा बुढो मान्छे रहेछ भनेर दया लागेर त्यो व्यक्तिले चाहिँ 2 महिनाको अझै थपिदियो। Nowadays people going from Nepal, India, ओहो 1 महिना कति लस एन्जलस जाने, न्युयोर्क जाने, त्यसपछि का वेस्ट भर्जिनिया जाने, we have to see युनिभर्सल स्टुडियो पनि, हलिउड बलिउड जाने, पिकनिकको लागि त्यतिकै जान्छ 3 हप्ता। So people say going and enjoying, they're just going some attractions, Disney World and something like that. र अहिलेका व्यक्तिहरू पनि अमेरिका जान्छन्, तर उनीहरूलाई लस एन्जलस जाने, सान फ्रान्सिस्को जाने, यस्तो डिस्नी वर्ल्ड हेर्न जाने, हलिउड हेर्न जाने, यस्तो किसिमको अनेक हेर्दा 2-3 हप्ता त त्यतिकै बितेर जान्छ आनन्द उपभोग गर्दा गर्दै। And they staying in very, very nice resorts and hotels and throwing so much lakhs of money like for nothing. For sense enjoyment. र होटलमा रिसोर्टमा गएर बस्छन् व्यक्तिहरू र लाखौं लाख पैसा त्यतिकै खर्च गरेर बसिरहेछन् केही न केहीको लागि। And Srila Prabhupada went to Pennsylvania, he went? Pennsylvania, Butler. And he was staying with that Srila Agarwal, who is a Western lady. And Prabhupada was cooking in the kitchen, and she was cooking meat for the cat, and he was cooking prasadam for Krishna. And it was meat in the fridge, and she was smoking cigarette. Swamiji, I hope I'm not disturbing you, right? No, it's okay, everything fine. र श्रील प्रभुपाद चाहिँ त्यहाँ बटलर पेन्सिल्भेनियामा स्याली अग्रवालको घरमा बस्नुहुन्थ्यो, जहाँ चाहिँ ती स्याली अग्रवालले आफ्नो बिरालोको लागि चाहिँ मासु पकाइरहेकी हुन्थिन् र श्रील प्रभुपादले चाहिँ कृष्णको लागि प्रसाद पकाइराख्नु भएको थियो र उनले चुरोट खान्थिन् र चुरोट त्यही फुकेर प्रभुपादलाई भन्ने गर्थिन् कि मैले तपाईलाई डिस्टर्ब त गरिरहेको छुइनँ नि। And Prabhupada said, can I do one favor for you? Can I cook for all your family? Don't cook the meat. I'll cook for all of you. Prabhupada became servant of the meat eaters. Karmi, not even Hindus, not even devotees. Just Karmi, Hindu smokers and meat eaters. I can cook for all your family. Don't worry. And Prabhupada was cooking for all family. र श्रील प्रभुपादले चाहिँ ती स्याली अग्रवालको परिवारलाई गएर भन्नुभयो, कृपया म तपाईहरुमाथि एउटा अनुग्रह गर्न चाहन्छु, म के तपाई नपकाउनु न, म तपाईहरुको सारा परिवारको लागि पकाउँछु भनेर ती हिन्दू पनि थिएनन्, ती चाहिँ पुरा कर्मीहरु त्यस्ता व्यक्तिहरुको लागि श्रील प्रभुपादले भोजन बनाएर उहाँलाई प्रदान गर्नुहुन्थ्यो। And then Prabhupada was thinking, no, this is not very good for preaching. This is not suitable place for preaching. No, people, I will not push my mission in 1 month. I have to go to some challenging place where people are there. I want to distribute my books. And he went to New York, a most difficult place. र श्रील प्रभुपादले सोच्नु, म यहाँ त प्रचारको कुनै मौका छैन, यहाँ त एकदम गाह्रो छ, मलाई अझ धेरै व्यक्तिहरु भएको ठाउँमा गएर प्रचार गर्नु छ भनेर श्रील प्रभुपाद चाहिँ त्यहाँबाट न्यूयर्कमा जानुभयो। Prabhupada was comfortable. He was comfortable in Pennsylvania. He had facilities. He could stay there for 1 month and go back to India and say to his good brothers, see, America gayako छु तर गाह्रो छ, ल ठीक छ न, but I went. त श्रील प्रभुपादलाई त्यहाँ चाहिँ सबै सुविधाहरू थियो, उहाँ चाहिँ 1 महिना त्यहाँ आरामले कटाएर फेरि भारत गएर आफ्नो गुरु भाइलाई देख्यो, म त अमेरिका गएँ तर गाह्रो छ भएन भन्न सक्नुहुन्थ्यो।
Many people coming to America and then showing photos to their friends and they're, oh, you America, oh, this is, they're showing that they're so great being in America. कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ अमेरिकामा गएर फोटो खिचाएर देखाउँछन् कि ए हेर यो त अमेरिका, म अमेरिका गएको छु भनेर. But Prabhupada went and stayed to this, all the hippie area with hippies and drug addicts and prostitutes and whatnot. I've been there, I've seen, believe me, it's like too much. They're sleeping on the street and doing everything in the street. र श्रील प्रभुपाद चाहिँ त्यहाँ हिप्पीहरूको बिचमा, ती जडियाहरूको बिचमा, ती ड्रग एडिक्टहरूको बिचमा बस्नुहुन्थ्यो र त्यो सबैलाई सहनु. म त्यहाँ गएको छु, त्यहाँ कस्ता किसिमका व्यक्तिहरू छन्, एकदम नराम्रो किसिमको परिस्थिति छ. Prabhupada was staying in the room because somebody provided him room, and in that room Mukunda Maharaj was saying that drunkards were lying down and they were vomiting, and the smell of this vomit was standing in the corridor, and Prabhupada had every day had to step over these guys and walk to his room. र मुकुन्द महाराजले भन्नुभएको छ कि त्यहाँ जहाँ प्रभुपाद बस्नुहुन्थ्यो त्यो कोरिडोरमा चाहिँ सबै जडियाहरू त्यही भुइँमै सुत्थे, उल्टी गर्थे र त्यो उल्टीको दाग सबै भुइँभरि हुन्थ्यो, अत्यन्त गनाउने थियो. र श्रील प्रभुपाद चाहिँ ती व्यक्तिलाई नागेर माथि आफ्नो कोठामा जानुपर्ने हुन्थ्यो. And one day he came to the room to meet the Swamiji, and he was thinking, even my room better than this Guruji. Even my room, I'm a hippie, my room better than his room. So what hell this guy doing here? From India came here. For what he came here? To stay in this environment? He must have some mission. Otherwise, without mission, nobody can stay like this. र जब म उहाँलाई भेट्न, प्रभुपादलाई भेट्न गएको थिएँ, यस्तो गनाउने थियो, यस्तो नराम्रो फोहोर थियो त्यो रुम कि उहाँले सोच्नु बरु मेरो कोठा, म हिप्पी हुँ, त्यही पनि मेरो कोठा बरु योभन्दा अलि राम्रो होला. यो स्वामी यस्तो ठाउँमा भारतबाट आएर यति कष्ट उठाएर बसिरहेको छ, पक्कै पनि यसको केही न केही ठुलो उद्देश्य हुनुपर्छ, उहाँको केही न केही महान उद्देश्य हुनुपर्छ भन्ने सोचेँ मैले. And then Prabhupada had to move, and he was staying on the roof where usually artists, the making paintings, used to stay in the roof because there is no kitchen facility, no toilet, nothing is there. They used to come daytime, make their paints, and then go back to their houses. So in the roof, nobody will disturb you. So that's why they used to hire their roof place to make their paints usually. त श्रील प्रभुपाद पछि चाहिँ त्यसपछि त्यो एउटा छतमा जहाँ चाहिँ पेन्टिङहरू बनाउने गर्थे त्यो ठाउँमा बस्ने ठाउँ थियो, किनकि त्यो अलिकति शान्त हुन्छ. त्यहाँ दिउँसो चाहिँ मान्छेहरू आएर त्यहाँ पेन्टिङ बनाउँछन् र रातिमा फर्केर जान्छन्, त्यहाँ अरू कसैले डिस्टर्ब गर्दैन भनेर त्यहाँ बस्नुहुन्थ्यो. So they gave some small gufa for Prabhupada there, and it was one, he had to share the room with one David Allen, his name was, drug addict. He's completely the gunman. र श्रील प्रभुपादले चाहिँ त्यो कोठामा चाहिँ सँगै बस्नुहुन्थ्यो एउटा डेभिड भन्ने एउटा ड्रग एडिक्टसँग. And this David was interested in Sanskrit, not in Krishna, in Sanskrit, in some Indian culture. So Prabhupada saw the hope in this guy. Okay, all right, I already have one disciple. Prabhupada wrote to his brothers, I already got one disciple. अनि यो डेभिडलाई चाहिँ संस्कृतमा चाहिँ अलिकति चाख थियो, भारतीय संस्कृतिमा चाख थियो, कृष्णमा केही चाख थिएन. तर पनि श्रील प्रभुपादले चाहिँ आफ्नो गुरुभाइहरूलाई चिठी लेख्नु भयो, मैले एउटा शिष्य पाइसकेँ, एउटा शिष्य मेरो भयो भनेर चिठी लेख्नु भएको छ. And he was writing letters. You can see this big book of letters, thousands of letters Prabhupada was writing in his life. So he was writing letters to his god brothers, Tirtha Maharaj, Narayan Maharaj, so many people, like Indira Gandhi, so many people he wrote to Tirtha Maharaj. र श्रील प्रभुपादले हजारौं चिठीहरू आफ्नो जीवनमा लेख्नु भएको छ. तपाईहरु अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. उहाँले चाहिँ तीर्थ महाराजलाई, इन्दिरा गान्धीलाई, आफ्ना गुरुभाइहरूलाई सबैलाई चिठी लेखिराख्नु भएको थियो. And he wrote to Tirtha Maharaj, please, I already have some followers here. There got some chance to buy one building. Somebody offered building to Prabhupada to buy. He wrote to him, we can buy the building. Please come here, and I will be tenant until we can write this building on your name, and I will become simply servant in that building. We can preach mission of Guru Maharaj together. Please come and help me. र श्रील प्रभुपादले चिठीमा आफ्नो गुरुभाइलाई लेख्नु भयो कि अहिले हामीलाई कसैले एउटा बिल्डिङ दिन तयार भएको छ, त्यसकारण तपाईहरु आउनुस्, यो बिल्डिङ म तपाईहरुको नाममा राख्दिन्छु. म चाहिँ सेवक भएर तपाईहरुको सेवा गरेर यो कृष्ण भावनामृत प्रचारलाई अझै बढाउन चाहन्छु, तपाईहरु आउनुस् भनेर चिठी लेख्नु भयो. No answer. तर कसैले उत्तर दिएन. Srila Prabhupada wrote one letter to another Gaudiya Math, and then one brahmachari became convinced. I believe Nrsimha Brahmachari, something like his name was. Okay, I will go and help Swamiji. But Prabhupada wrote, first you ask permission from your Guru Maharaj. र उहाँले अर्को एउटा गौडीय मठमा पनि चिठी लेख्नु भयो. एकजना ब्रह्मचारी चाहिँ उत्साहित भए, म गएर स्वामीजीलाई चाहिँ सेवा गर्छु, म सहायता गर्छु. तर श्री प्रभुपादले लेख्नु, पहिला तिमीले आफ्नो गुरुलाई सँग अनुमति लिऊ. And next letter, brahmachari writing, no, I am not able to come. My Guru Maharaj didn't allow me.
र अर्को चिठीमा चाहिँ ती ब्रह्मचारी लेखे क्षमा गर्नुहोस् म आउन सक्दिनँ मेरो गुरु महाराजले मलाई पठाउनु भएन. Then Srila Prabhupada wrote letter again to Tirtha Maharaj. Can you kindly help me? I have these 3 volumes of Bhagavatam. I have so much books. Can you help me to print these books in English and we can preach together to the mission of Guru Maharaj? We can preach together. And Tirtha Maharaj answered, no, you can come to our mat and you have to print our books, not your. We can provide room for you. You have to help us to print our books, not your books. र श्रील प्रभुपादले फेरि अर्को चिठी लेख्नुभयो तीर्थ महाराजलाई कि मसँग भागवतमको 3टा भोल्युमहरू छ, यो भागहरूलाई छाप्नको लागि मलाई सहायता गर्नुहोस् न भनेर उहाँले चिठी लेख्नुभयो. तर उहाँले फेरि उत्तर दिनुभयो कि होइन तिमी यहाँ आऊ र हामीहरूको पुस्तक छाप्नलाई चाहिँ तिमीले मद्दत गर. So Srila Prabhupada, he was trying his best and he exhausted all his attempts to convince his god brothers and others sannyasis to, and he understand they don't have that big vision. They didn't understand the mission of Guru Bhaktan Saraswati. Only locally mats. They misunderstand that it's like global. Caitanya Mahaprabhu's global, Prithvi ati Jadinagar Gram. Global vision. Nobody helped him. So Prabhupada established ISKCON. र श्रील प्रभुपादले बुझ्नुभयो कि ती गौडे मठहरूले चाहिँ मलाई सहायता गर्न सक्दैन, यिनीहरू चाहिँ केवल आफ्नो सानसिनो कुरामा अल्झेर बसेका छन्, यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिने कृष्ण भावनामृतले देख्न सकिरहेका छैनन्. तसर्थ श्रील प्रभुपादले अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावनामृत सङ्घको स्थापना गर्नुभयो. He was wasting so much energy. And then this David, he was dragatic, sometimes overdose, He became crazy practically, and one day he left the soap in the bathroom. And Prabhupada told him, don't keep soap because you can slip and you can die like this, don't keep. And David became so angry, he wanted to kill Prabhupada. त यसरी श्रील प्रभुपादले आफ्नो रगत पसिना बगाएर कृष्ण भावनामृतको प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो र त्यो डेभिडसँग बसिराख्नु परेको थियो उहाँलाई चाहिँ, त्यो ड्रग एडिक्टसँग. र उसले चाहिँ त्यो बाथरुममा साबुन त्यतिकै छोडेर जान्थ्यो र प्रभुपादले भन्नुहुन्थ्यो त्यो साबुन त्यतिकै नछोड, त्यहाँ चिप्लेर मान्छे लड्न सक्छ, मर्न सक्छ. र त्यति भनेको आधारमा चाहिँ त्यो डेभिड अत्यन्त क्रुद्ध भएर प्रभुपादलाई आक्रमण गर्न आयो. And Prabhupada had to run away, leaving everything behind. Nothing, he didn't take anything. In Prabhupada said, for me to turn left or right was the same. I didn't know where to go. He ran away because there is no other place to go at night. र रातिको समयमा श्रील प्रभुपादलाई त्यहाँबाट भाग्नुपर्ने परिस्थिति आयो र श्रील प्रभुपादले भन्नुहुन्छ कि मलाई दायाँ गए पनि बायाँ गए पनि केही फरक पर्दैन, म केही पनि सबै थोक छोडेर गएको थिएँ. Can you imagine old man, 70 plus years old, in unknown city, New York, like jungle? One guy called him, his name Carl, and he had to stay with this Carl and his wife together in the same room. र तपाईहरु सोच्न सक्नुहुन्छ यस्तो वृद्ध सन्यासी व्यक्तित्व त्यो अमेरिका जस्तो अन्जान शहरमा र एकजना कार्ल भन्ने व्यक्तिले चाहिँ उहाँलाई फोन गरेर मेरोमा आउनु भनेर त्यो कार्ल र उहाँको पत्नीसँग 3 जना एउटा कोठामा बस्नु पर्थ्यो. सोच्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु कस्तो होला. And these guys were doing sex in the room, and Prabhupada was behind parda, sleeping there. And then he started to preach to this girl, and wife became very much concerned. This guy becomes sannyasi. Get out this old man from here. र ती व्यक्तिहरू त्यही कोठामा बसेर चाहिँ यौन आनन्द लिइरहेका थिए. तर श्रील प्रभुपादले चाहिँ त्यो पत्नीलाई चाहिँ प्रचार गर्न थाल्नुभयो र त्यो व्यक्तिले सोच्न थाले यसले मेरो बुढीलाई यसरी प्रचार गर्न थाले, यो बुढो मान्छेले यहाँबाट भगाउनु पर्यो भनेर. So the Carl, he called Mukunda, that Michael Grant. He called him and said, Michael, they went early morning, 5 o'clock morning. He brought Srila Prabhupada to the, nowadays, Mukunda Maharaj, Michael Grant. Hey, Mukunda, Michael. Said, what happened? He said, we have very important jobs to do. Swamiji is here. And Michael said, what? At night, 5 o'clock morning, at night you came? What is crazy? It's morning, it's night for Karmi people, it's night. 5 o'clock morning is night. You came in the middle of night to me? र बिहानको 5 बजे चाहिँ श्रील प्रभुपादलाई लिएर गएर त्यो माइकल जो चाहिँ पछि मुकुन्द महाराज बन्नुहुन्छ उहाँलाई गएर भने अनि ढोक्रा हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्छ भनेपछि उ चाहिँ उठेर अरे तिम्रो मध्यरातमा चाहिँ यो काम गर्न आएको म कहाँ भनेर भन्न थाले. And somehow he opened the door and Prabhupada was, Carl were there and they came, and Janaki, that time girlfriend of Mukunda Maharaj, later on she became initiated disciple of Prabhupada later on, but that time they were just boyfriend, girlfriends, and she came in night clothes and TV was working, and Srila Prabhupada, here it is. He says, I don't know where to go. Can I stay with you? Can you imagine a young couple of hippies right from the bed? And Swamiji, can you stay here?
all right, what to do? Says they put some parda, same room, one room, they put some cloth, and Prabhupada was sleeping in that corner and they were sleeping here. र त्यसपछि चाहिँ त्यो जानकी माताजी जो पछि प्रभुपादको शिष्य बन्नुभयो, तर पहिला चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यही केटाकेटी जस्तो हुनुहुन्थ्यो त्यस समयमा, र एउटा पर्दा बिचमा टाँगेर अनि त्यो आफ्नो नाइट ड्रेसमा बसिरहनु भएको थियो। त्यसैमा बिचमा एउटै रुममा प्रभुपाद चाहिँ यतापट्टि र उनीहरू चाहिँ यतापट्टि बस्ने गर्दथे। Can you just imagine what Prabhupada had to go through to push this movement all over the world for all of us? तपाईहरु के सोच्न पनि सक्नुहुन्छ श्रील प्रभुपादले कति किसिमको कष्ट उठाउनु भएको छ यो अभियानलाई सारा विश्वभरि फैलाउनको लागि। Anyway, we'll just conclude here, but I wanted to read for you one quotation from the Prabhupada concluding words of Chaitanya Charitamrita. In Chaitanya Charitamrita, Prabhupada writing at the end, concluding words. जस अब हामीहरु यहाँ विश्राम लिन्छौं, तर अन्तिममा श्रील प्रभुपादले चैतन्य चरितामृतको शेषमा सबभन्दा अन्तिममा आफ्ना सार संक्षेपहरु प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यसलाई म पढेर सुनाउन चाहन्छु। And he wrote actually, therefore our certainly, if His divine grace were physically present at this time, He would have been a great occasion for jubilation. But even though He is not physically present, I am confident that He is very much pleased by this work of translation. र श्री प्रभुपादले यहाँ लेख्नु भएको छ कि यदि गुरुमा भक्तिसिद्धान्त सरस्वती ठाकुर महाराज यहाँ हुनुभएको भए उहाँ अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो, तर यद्यपि उहाँ यहाँ नभए तापनि म अनुभव गर्न सक्छु कि यो चैतन्य चरितामृत सिद्धिएकोमा उहाँ अत्यन्त प्रसन्न हुनुभएको छ। So he said, if any credit for my activities, what I have done, if any credit is of my activities, it is all due to His divine grace, Bhaktisiddhanta Saraswati. र उहाँले यहाँ लेख्नु भएको छ कि मैले यो जुन प्रकाशन गरेँ यो लेखेँ, यसमा मेरो केही श्रेय छ भने यो सम्पूर्ण श्रेय म मेरो गुरु महाराजलाई अर्पण गर्न चाहन्छु। And whenever people used to glorify Srila Prabhupada, oh you are great, you open 108 temples, Srila Prabhupada used to say very same statement, बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा, I am just nothing, I am just son of my father, and just whatever my great oceanic father, I am just one drop, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा, I am the son of my Om Vishnupāda Paramahansa, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Maharaj. He was always glorifying his Guru Maharaj, never taking credit for himself. र जब जब व्यक्तिहरूले चाहिँ श्रील प्रभुपादको गुणगान गर्थे, तपाईले 108 वटा मन्दिर खोल्नुभयो, यस्तो प्रचार गर्नुभयो, तब तब श्रील प्रभुपादले सधैँ भन्नुहुन्थ्यो म त केही पनि होइन, म त मेरो गुरुदेवको सागरसरी कृपाको एक थोपा मात्रै हुँ, त्यही उहाँकै कृपाद्वारा मैले यो सबै गरिरहेको छु। र सधैँभरि उहाँले ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् भक्तिसिद्धान्त सरस्वती ठाकुर महाराज की जय भनेर भन्नु गर्नुहुन्थ्यो। And Prabhupada continues about Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj. He was very fond of seeing many books published and spread the Krishna consciousness, to spread Krishna consciousness movement. He was very fond of many books printed. र श्रील प्रभुपाद आफ्नो गुरुदेवको बारेमा अगाडि लेख्नुहुन्छ कि उहाँ चाहिँ कृष्ण भावनामृत सम्बन्धी पुस्तकहरू छाप्न र विश्वभरिमा फैलाउनको लागि अत्यन्त प्रसन्न हुने गर्नुहुन्थ्यो। Therefore, Prabhupada says, our society, International Society for Krishna Consciousness, has been formed to execute the order of Śrī Caitanya Mahāprabhu and His divine grace, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Maharaj. There is no other purpose. This is the purpose why ISKCON was created. र तत्पश्चात प्रभुपादजी लेख्नुहुन्छ कि हामीहरूको यो इस्कन संस्थाको स्थापना भएको छ श्री चैतन्य महाप्रभुको आदेशलाई पूरा गर्नको लागि र भक्तिसिद्धान्त सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपादलाई प्रसन्नता दिलाउन लागि, अरु कुनै उद्देश्य हाम्रो छैन। And I want to conclude with one small story from Bhavishya Purana. र म चाहिँ भविष्य पुराणबाट एउटा सानो कथा भनेर टुङ्ग्याउन चाहन्छु। It is explained that when Pandavas they left this world after Mahabharata, when Janamejaya king was there, they left their generation to rule. It was one king after Janamejaya whose father was great kshatriya. He was king also. र त्यहाँ वर्णन छ कि पाण्डवहरूले जब यो धाम छोडेर जानुभयो र पाण्डवहरूको वंशमा राजा जन्मेजयकै राज्यमा एकजना राजा हुनुहुन्थ्यो जो अत्यन्त राम्रो राजा हुनुहुन्थ्यो। And he used to hunt in the forest. र उहाँ चाहिँ जंगलमा शिकार खेल्न जानुहुन्थ्यो। And when he went to the forest, he was killed and murdered by mlechas.
र जङ्गलमा गएको समयमा म्लेच्छहरूले उहाँलाई चाहिँ पक्रा गरेर हत्या गरिदिए। So his son, he became so angry that these mlechas, they killed my father. र उहाँको छोरा यति रिसाउनु भयो कि म्लेच्छहरूले मेरो पिताश्रीलाई मार्नु भयो भनेर He called all the brahmanas in the kingdom and said, can we do some kind of mlecha yagya? अनि So we can kill all the mlechas. अनि उनले सम्पूर्ण देशभरिका ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर भने हामी कुनै एउटा म्लेच्छ यज्ञ गरेर संसारभरिका सबै म्लेच्छलाई मार्न सक्दैनौँ। So brahmanas, they were looking for the shastras, they were confused, they were making research, PhD and everything. And finally they found out, oh yes, we can do that yagya. But for that, you have to make kunda like 8-12 kilometers, big kunda. 8-12 kilometer kunda बनाउनु पर्छ। र ती ब्राह्मणहरूले चाहिँ सम्पूर्ण शास्त्रहरू पल्टाएर अध्ययन गरेर अनि अन्तिममा भने हामीले यस्तो किसिमको यज्ञ गर्न मिल्छ, तर त्यो यज्ञको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ 8/12 को एउटा ठुलो यज्ञ कुण्ड किलोमिटरको यज्ञ बनाउनु पर्छ। And they have to fill up with the ghee because so many mlechas, they're going to jump there and they'll die there. र त्यो सम्पूर्ण यज्ञ कुण्ड घिउले भर्नुपर्छ किनकि सबै म्लेच्छहरू चाहिँ त्यहाँ आएर आगोमा जल्नुपर्छ। So he was working and opened so many industries to produce the ghee and everything. So he filled up the big kunda and yagya started. And many millions of mlechas started to, like these mantras will pull them in that kunda and they will put fire and they will burn to ashes. र तत्पश्चात धेरै उद्योगहरूबाट चाहिँ त्यो यज्ञ कुण्ड बनाइयो र घिउ उत्पादन गरियो र सबै यज्ञ कुण्ड बनाएर यज्ञ सुरु भयो र त्यहाँ हजार म्लेच्छहरू चाहिँ आएर त्यहाँ मर्न थाले र जल्न थाले यज्ञ कुण्डमा। So when millions of mlechas started to die, so they had to stop this yagya too much because we have to preserve some species, otherwise everybody will die. So they had to stop that yagya somehow. र धेरै म्लेच्छहरू मर्न थालिसकेपछि चाहिँ जसोतसो त्यो यज्ञलाई चाहिँ किनकि कुनै किसिमको प्राणीहरूको पनि एउटा वंशलाई बाँकी राख्नुपर्छ भने त्यसलाई रोक्नुपर्ने परिस्थिति आयो। But we had one Maharaj, Sohotra Swami Maharaj, he was saying that by stopping that yagya in Kali Yuga, Srila Prabhupada restarted that mlecha yagya. र एकजना हामीहरूको महाराज सोत्र महाराजले भन्नुहुन्छ कि त्यस समयमा त्यो यज्ञलाई रोकियो र श्रील प्रभुपादले त्यो यज्ञलाई फेरि पुनः सुरुवात गर्नुभएको छ। And this Sankirtan movement yagya is nothing but continuation of that mlecha yagya. र यो संकीर्तन अभियान भनेकै त्यही म्लेच्छ यज्ञको निरन्तरता हो। Yagya means fire. यज्ञ भनेको आगो। And fire can transform one material to another material. आगोले एउटा पदार्थलाई अर्को पदार्थमा परिणत गर्न सक्छ। Like for example, some animal can be transformed into human being. जस्तो कि कुनै जनावरलाई मनुष्यमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। So similarly, Sankirtan yagya, this is movement which not killing mlechas but killing their mentality and transforming mlechas into brahmanas. र यो संकीर्तन यज्ञ भनेको म्लेच्छहरूलाई मार्ने होइन कि ती म्लेच्छहरूलाई ब्राह्मणमा परिणत गर्ने हो। And those mlechas who become brahmanas, they transferring another people, even brahmanas into Vaishnavas. र त्यो म्लेच्छहरू जो चाहिँ ब्राह्मण बनिसकेका छन् ती अहिले बनेका ब्राह्मणहरूले चाहिँ अब ब्राह्मणलाई पनि वैष्णवमा परिवर्तन गर्ने सामर्थ्य राख्दछन्। And each and every book is like spoon of ghee. Swaha, swaha. How many spoons are there? At least 10 spoons. You can swaha. And one spoon of ghee can transform another mlecha into brahmana. Hopefully. र प्रत्येक पुस्तक भनेको एउटा घिउको डाडु जस्तो हो। एक पुस्तकको साथमा एक घिउ हामीले चाहिँ आगोमा हाल्दैछौँ। यहाँ कतिवटा पुस्तकहरू हामीहरू छन् र एउटा पुस्तकले एउटा व्यक्तिहरूलाई चाहिँ म्लेच्छबाट ब्राह्मणमा परिवर्तन गर्न सक्छ। And that is actually mercy of Vaishnava Bhaktivedantas. र यही नै भक्तिवेदान्त वैष्णवहरूको कृपा हो। And the same very book of mlecha yagya transferred this mlecha into some kind of sort of imitation Vaishnava, and he able to just to share this knowledge with others. र यही पुस्तकले चाहिँ अर्को एउटा म्लेच्छलाई पनि यस्तो भगवत भक्तमा परिणत गर्न सक्यो र यो भगवत भक्तिको प्रचार And still continued to transform so many mlechas in Yavanas into the pure Vaishnavas and send them back to Godhead. र अहिले पनि हजारौं लाखौं म्लेच्छहरूलाई वैष्णवमा परिवर्तन गरेर भगवत धाममा लैजाने प्रक्रिया चलिरहेको छ। So that's why it is the duty of members, true members of international society, to save this world, if not world, at least Nepal. Save Nepal, spiritual academy for Vedic education. तसर्थ हामी सबैको कर्तव्य रहेको छ कि हामीले सारा विश्वलाई चाहिँ बचाउनु पर्ने छ र सारा विश्वलाई नसके पनि कम्तीमा नेपाललाई चाहिँ बचाउनै पर्ने परिस्थिति रहेको छ। And believe me, by the mercy of Srila Prabhupada, he wants to give credit to all of us.
र विश्वास गर्नुहोस् श्रील प्रभुपादजीको कृपाले गर्दा यसको श्रेय हामी सबैलाई उहाँले दिन चाहनुहुन्छ। Nepal was the only country, one of the Singapore and Nepal, Prabhupada didn't visit. He traveled all over the world in nook and corner, everywhere. Even so many countries he visited. Even Russia he visited. But Nepal is just next door country. He didn't visit here. र कयौं देशहरूमध्ये सिङ्गापुर र नेपाल दुईटा देशमा चाहिँ श्रील प्रभुपाद जानुभयो। विश्वभरिका अनेक अनेक कुना काप्चामा जानुभयो तर नेपालमा उहाँ आउनुभएको छैन। And he gave credit. He wanted to give credit to his beloved disciples. Srila Prabhavishnu Maharaj, Mahavishnu Maharaj, Jayapataka Maharaj. Prabhupada wanted, as Krishna giving credit to his devotees, so Prabhupada wanted to give credit to his own dear devotees. र जसरी भगवान श्रीकृष्णले आफ्ना भक्तहरूलाई यश दिन चाहनुहुन्छ त्यसै श्रील प्रभुपादले पनि आफ्नो यो प्रचारको यश चाहिँ महाविष्णु स्वामी महाराज, प्रभुविष्णु स्वामी महाराज, जयपताका स्वामी महाराजलाई दिन चाहनुहुन्थ्यो। You see, and they are in their turn as a parampara, Jayapataka Maharaj, Prabhavishnu Maharaj, Mahavishnu Maharaj, they giving credit to us and giving us opportunity and rozgari, Krishna ji ko company ma. They giving us this opportunity. You take the credit. र जयपताका महाराज, महाविष्णु महाराज, प्रभुविष्णु महाराज उहाँहरूले फेरि त्यो यश हामीलाई दिन चाहँदै हुनुहुन्छ कि अब तपाईहरुले यो श्रेयलाई लिनुस् भनेर। You see, because by this way we can get the profit of Shraddha and faith and mercy of Krishna. र यसरी हामीहरूले चाहिँ भगवान प्रतिको श्रद्धा र कृपालाई प्राप्त गर्न सक्छौं। So and we have rozgari for lifetime rozgari engagement in this life, and we have at least 77 departments still can be taken. र हामीलाई जीवनभरिको रोजगारी यहाँ प्राप्त हुँदैछ र कम्तीमा पनि 77 वटा खाली ठाउँहरू हामीहरूको लागि यहाँ छ। So in this wonderful opportunity I would like to thank everyone for giving us this chance to, in such a day, there is no better way of giving something. र म सबैजनाप्रति अत्यन्त धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु कि मलाई यस्तो अवसर दिनुभयो कि यो कृष्ण भावनामृतलाई यस्तो दिनमा चाहिँ प्रचार प्रसार गर्नको लागि। And devotees are trying to do some glorifications and gifts, and I am surprised how wonderful and magnanimous and great they were able to find something good even in such a soul, like fallen soul like us. र भक्तहरूले चाहिँ यसो गान गर्ने गुणगान गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। ल म अत्यन्त कृतज्ञ छु कि उहाँहरूले चाहिँ म जस्तो जीवमा पनि यस्ता राम्रा गुणहरू भेटाउन सक्नु भएको छ। And it's my privilege to serve in Nepal in such a wonderful family, and all of you are like these flowers. Sayutunga फुलको हामी एउटा ISKCON भक्तहरू नेपाली माला। र यो अत्यन्त खुसीको कुरा छ कि हजुरहरूले मलाई यहाँ यस्तो सेवाको अवसर दिनुभएको छ र हजुर सबैजना यो फुलहरू जस्तै हुनुहुन्छ, सयौं थुङ्गा फुलको एउटै ISKCONको माला नेपाली भने जस्तो। And therefore you see rato, seto, like this, exactly like that. Seto, rato, everybody, pailo. And actually this mala actually decorating us. It's not we are decorating mala, it's mala decorating all of us. र वास्तवमा यो मालाले हाम्रो श्रृंगार गरेको छ, यस्तै नै कि हामीले चाहिँ मालाको श्रृंगार गरेका छौं। Like that. And that's the privilege, because it's an honor to be garlanded by such a wonderful mala. र यो त सौभाग्यको कुरा हो कि हजुर जस्तो सुन्दर माला प्राप्त गर्न पाइयो। And that Srila Prabhupada very kindly sending all these flowers to assist us in our mission to our Guru Maharaj. र श्रील प्रभुपादले यस्ता सुन्दर फूलहरूलाई चाहिँ हाम्रो गुरुदेवको सेवाको लागि सहायता गर्नको लागि पठाउनु भएको छ। Srila Prabhupada ki jai. Hare Kṛṣṇa. So what we have? Can. So we have now yagyam, lecha yagya continuation. Hare Kṛṣṇa. सर्वप्रथम हामी सधैँ पात्री प्रभुजीलाई चाहिँ यस्तो मधुरमय उत्साहमय दिनुभएको प्रवचनबाट हामी सबैजना आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। उहाँलाई हामी 3 चोटि हरिबोल भनेर धन्यवाद गर्न चाहन्छौँ। हरिबोल 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 हरिबोल। यो विशेष आजको अफर उहाँको जन्मदिनमा हामीले ल्याएको छौँ र यसको लागि लिनलाई हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। सर्वप्रथम हरे कृष्ण प्रभु नजिक हुनुहुन्छ, अघि भर्खर यही हुनुहुन्छ। हरे कृष्ण प्रभु। ओके, मनीष महार्जन प्रभुजी अगाडि आइदिनु होला। Praise shower of compassion for him. Shower of compassion. सबैजना हरे कृष्ण मन्त्रद्वारा उहाँलाई हामी निमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
त्यसै गरी सुन्दर गोपाल प्रभु पनि अगाडि आइदिनु होला। साथै सूरदास गौराङ्ग प्रभुजी र प्रज्ञा प्रधान प्रभुजी, उहाँको आज विशेष जन्मदिन पनि रहेको छ। त्यही उपलक्ष्यमा पनि उहाँ पनि यु क्यान अल्सो गेट सावर अफ कम्प्यासन हुने भयो। सो जो आज भाग लिनुभयो अब हामीसँग जम्मा 4वटा पुस्तक मात्र बाँकी छ। जो इच्छुक हुनुहुन्छ कृपया लिइदिनु होला, अगाडि आउनु होला। कृपया यहाँलाई यताबाट अगाडि लाइन लगाइदिनुहोस् ताकि हामीलाई सजिलो हुन्छ। अगाडि प्लिज कम। कोही वरिपरि यदि हामी राही कृष्ण प्रभुलाई हेर्नु भेट्नु भएको छ भने कृपया उहाँलाई नजिक आइदिन चाहिँ सहयोग गर्नु होला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त्यसै गरिकन पछि गर्छौँ, पछि कन्टिन्यू गर्छौँ है। Let them come separate. Everybody can go. We can stop class and then people can come after class. ओके, सो अहिलेलाई चाहिँ हामी यो जो इच्छुक हुनुहुन्छ भक्तहरू प्रतिपुरले लेखेर दिँदै हुनुहुन्छ हजुरलाई आशीर्वाद, उहाँको ब्लेसिङ आजको विशेष दिनमा उहाँले ब्लेसिङ दिँदै हुनुहुन्छ। प्रोग्राम चाहिँ यथावत रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नेछ। तर जो भक्तहरूले चाहिँ यो पुस्तक लिन चाहनुहुन्छ कृपया उहाँहरू चाहिँ यताबाट अगाडि आइदिनु होला ताकि प्रभुजीले हजुरहरूलाई ब्लेसिङ दिँदै जानुहुन्छ र कार्यक्रम चाहिँ यथावत रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नेछ। कीर्तन के प्रोग्राम। थ्याङ्क यू सो मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। Okay. Likhne? Huh? You can write some. Can. For all books? Yeah. Actually, they're just coming. I think complete. 5 already gone. 6, 7, 8. Finish.